그러면 우리 기도하고 시작하겠습니다. За залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 하나님은 우리를 선택하시고 사랑하셔서 우리에게 진리의 말씀을 배우게 하시고 Та биднийг сонгож бас хайрлаж та бидэнд өөрийн үнний үгийг сургаж 또 이 진리의 말씀 속에서 하나님을 찾고 또 하나님의 인도가 무엇인지를 발견케 하시니 감사합니다. энэ үнний үгээр дамжуулан Бурханыг таньж мэдүүлж байгаад талархаж байна. 하나님 주신 그 은혜를 따라서 우리에게 주어진 사명 믿음으로 잘 감당할 수 있도록 주님 도와주시고 Бурханы өгсөн тэр ивэлээр дамжуулан бид нар Бурханы нэгүслийг илүү таньж мэдхэд та туслаж 또 신학을 공부할 때 하나님이 지각을 주시되 또 우리 학생들의 여러 형편을 살피셔서 필요한 것으로 채워주시옵소서. Тэгэхээр Библиэс суралцахад та бидэнд мэрэгүү ухааныг өгч бидэнд хэрэгцээтэй нөхцөл байдлыг ойлгож ялган чадах тэр мэдлэгийг мэрэгүү ухааныг та өгөөч. 말세가 돼서 거짓 선지자들이 많아지고 진리가 혼탁한 가운데 있사오니 우리가 바로 분별해서 바른 교회를 세우고 또 바른 종이 되어 나아갈 수 있도록 하나님 축복하시옵소서. Үеийн төгсгөл ирж үеийн төгсгөлд бид нар зөв үнний үгийг тунхагладаг, зөв үнний үгийг заадаг, зөв чуулган болоход бас байхад та туслаач. 이 시간 말씀을 전하는 부족한 종과 그 말씀을 받는 우리 모든 학생들에게 하나님 은혜를 도와여 주시고 또 통역하는 세계의 입도 하나님 붙들어 주시옵소서. Энэ цаг мөчид үгийг зааж байгаа өөрийн боол болоод үгийг сонсож байгаа оюутнууд бас орчуулж байгаа орчуулагчийг ч гэсэн та өөрөө удирдаач. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 세기를 위해서 왜 기도한다는 건 통역을 안 해요? 아니 얘기했는데 했어? 그냥 이름만 안 하고 통역하는 통역자를 이렇게 했어요. 그러니까 그 세기라는 이름이 나와요. 자, 세기 гэдэг чи ягаад 세기 нэр гарч ирэхгүй байна гэнэ. 자, 어떻게 잘 지냈죠, 다들? За бүгдээрээ сайн сууцгаж байсан биз дээ. 아니, 예. 저도 이렇게 여러 가지로 많이 분주하게 지내고 있습니다, 지금. Одоо багш бол одоо янз янзын нөхцөл шалтгааны улмаас маш завгүй амьдарч байна. 좀 үе оюун хичээ оронд шал өөрхөн өнцөж 시골에 가서 저기 모내기도 좀 하고 이 보따 그 재배하는 일 그것도 하고 그다음에 내일은 이제 우리 또 큰아이 또 결혼식이 있어서 그거 준비하느라고 지금도 잠깐 어디 갔다 왔어요. Өнгөрсөн 7 хоногт тийм ээ одоо юутай гээд хэлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт будаа тарих гэж хөдөө яваад тэгээд завгүй байсан. Өнөөдөр маргааш гэхэд бас охины тийм ээ том охины төрсөн өдөр болохоор бишээ хурмын ёслол болохоор бас завгүй ингээд сая бас нэг тийшээ явцаад ирсэн. Ер нь бол завгүй амьдарч байна. 그래서 이렇게 또 이렇게 신학교 하는 중에 뭐 여러 가지 일들이 많으니까 사실은 뭐 좀 정신도 없고 그렇지만 그래도 우리가 또 이렇게 말씀을 계속해서 배울 수 있고 또 가르칠 수 있다고 하는 건 하나님의 큰 은혜입니다. Хичнээн одоо юу гэдэг юм завгүй байсан ч гэсэн Библийн сургуулийн ажлыг тасалдуулсгүйгээр ингэж хийж байгаа маань бас Бурхны бас ивэл мөн байна. 이번 학기에는 사실 이제 사도행전은 다 공부하려고 그랬는데 사도행전을 다 공부하기가 좀 어려울 것 같아 보니까. За энэ семестрт уг нь Үйлс намыг бүгднгийн сурч дуусгахыг гэж бодсон чинь амжихгүй юм шиг байна. Тэгээд янз янзын шалтгааны улмаас тийм ээ одоо амжихааргүй болж байгаа шиг байна. 가을 학기까지 좀 계속해서 진행이 될 것 같으니까 여러분들 그렇게 알고 계세요. Өнгөрсөн эх жилийн одоо намрын семестрт хүртэл үргэлжлэх юм шиг байна. Тэгэхээр тэр болтол бүгдээрээ за ингэж явах юм байна гэд ойлгоно гэж бодож байгаасаа гэж хүсэж байна. 자, 여기 우리 이번에 출석한 사람이 지금 8명인 것 같아요. 8명.
За эндээс харах юм бол нэг 8 оюутан одоогоор сууж байна. 그 총 11명인가 12명인가 그러는데 8명인데 우리 한번 좀 그 출석 다 체크했죠, 지금요. За инх баяр 우리 мөг сайхан 강바트 инх тэгж яваа. За Ганбаатар ахаас эхлээд дуудаж байна. 또 잉크바이르 Аа. 그다음에 여기 어윤. 네. 어윤은 어디 갔어? 어윤 아들이 예, 아들이 앉아 있어? 네. 네. 그, 어윤이 후네. 네. 그 엄마는 어디 갔어 지금? Ээж нь яасан ингэ наа юу их чи хөхтэй. Ээж нь байгаа юу? Хичээл сонсох боломжгүй байна уу те байхгүй. 어디 갔어? 이게 지금 저기 휴대폰이 소리가 안 나서 그러는데 예. 참 답답하네요. 대답이 못하고. 그러니까 그 어디 갔다는 얘기예요 지금? 아니 무슨 얘기인지 잘 모르니까 안 들리니까. 그다음에 언응, 아니. 그다음에 아타라, 아트라이. 그다음 게를레, 아글세. 그다음에 민드바이르, 그다음에 뭉우세웅 사모님. 예. 그래서 저쪽에 그 남질마 오전에 왔었던데 어디 갔는지 모르겠어요. 그러게요. 지금 들어올 거예요. 그러니까 바승수는 어디로 도망갔어? 아니 오전에도 있었는데. 예, 앵크바이라도 그렇고 잉크바이라도 그렇고. 잉크일 학생이 여기 있어요. 좀 바랑이 좀 분발을 좀 해야 될 것 같아요. 그러지 말고 저기 오면 안 되고 통역을 하라. 다른이는 조금 안가족 хэрэгтэй шүү гинэ. 자, 우리 사도행전 23장을 공부하도록 하겠습니다. За Үлсийн 23 дугаар бүлэг. 먼저 우리가 사도행전 22장에서는 사도 바울이 네, зарим нэг нь байхгүй басна. дарахны ганц 2 3 байхад зарим нэг нь байхгүй. За дууга хаяа. 사도행전 22장에서는 사도 바울이 예루살렘에 들렸다가 결박당하고 또 거기 아주 그냥 고난을 받았습니다. 그리고 천부장의 도움으로 일단은 사도 바울이 보호를 받고 있지만 그래서 사도 바울이 거기 있는 사람들에게 어찌 보면 자기가 어떻게 사도가 되었는지 또 자기가 증거하는 게 무엇인가를 그 사람들에게 선포했던 내용이 22장에 기록이 되어 있습니다. За 22 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Илж Паул одоо мянгатын захирагчийн хамгаалтанда доор одоо баригдаад одоо мянгатын захирагч бас ирж хамгаалдаг байгаа тийм ээ. Одоо тэр хүн ямар хэрэг хийснийг шүүнэ гэж. Тэгээд тэр мянгатын одоо захирагчийн доор байхдаа хамгаалтанд байхдаа тэр одоо өөрийгөө зөвтгөх, өмгөөлөх тал дээр одоо хэлсэн. 또 여기 이제 오늘 23장에서는 사도 바울이 공회에서 변론하는 내용이 오늘 기록이 되어 있습니다. За ингээд 28 дугаар 22 дугаар бүлэг маань болохоор ингээд басаад 23 дугаар ишлэл дээрээс биш бүлэг дээрээс харах юм бол Илж Паул зөвлөлийнхний өмнө өөрийгөө одоо өмгөөлөл явж байгаа. 여기 공회는 예루살렘에 있는 산헤드린 공의회. 어찌 보면 예루살렘에 어떻게 보면 모든 정치와 사법을 관장하는 그 기관이 산헤드린 공의회예요. 그 산헤드린 공의회에 나아가서 사도 바울이 그 사람들 앞에서 자기가 어떻게 해서 이렇게 그리스도의 증인이 되었는지에 대해서 변론하는 내용이 오늘 여기 23장에 있는 말씀입니다. 나도 23 дугаар бүлэг дээр тэр зөвлөлийнхний өмнө очоод одоо зөвлөлийнхэн болохоор түүнийг одоо суулгах уу үгүй юу яах уу ийх үү гэсэн шийдвэр гаргадаг юм зөвлөл байгаа. Энэ зөвлөлийнхний өмнө очиж өөрийгөө хэрхэн яаж явж байгаад Христийн одоо гэрч болсон бэ гэдгээ зөвлөж хэлэх ийм одоо юугүй одоо нэг ёсны одоо өөрийнхөө талаар хэлж ярьж байгаа ийм шүүх хурал маягийн болсон. 자, 사도 바울이 공회에서 변론할 때 오히려 또 사도 바울을 죽이려고 하는 아주 작정한 사람들이 있었어요.
그 사람들에 대한 관계를 알고 사도 바울을 이렇게 보호하는 내용도 여기 23장에 기록이 되어 있어요. За Илч Паулыг тийм ээ одоо 23 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Илч Паулыг ерөөсөө заалчий гэсэн бодолтой тийм ээ ийм хүмүүс маш их байсан бөгөөд Илч Паул өөрийгөө 23 дугаар бүлэг дээр өөрийгөө өмгөөлж хамгаалж байгаа ийм үйл явдал энэ дээр ингэж харагдаж байна. 자, 여기 1절부터 11절까지 한번 10절까지 한번 읽어보세요. 1절부터 10절까지. За тэгвэл 1-ээс 10 дугаар ишлэл 그다음에 4개에서 10. 1-ээс 10 음, Атрагч Майка хаагаарай 1-ээс 10 Паул зөвлөлийг анхааралтай харан ах トゥ нараа өнөөдрийг хүртэл би бурхны өмнө хүний бүсээр сайн амьдарч ирлээ гэв. Тэгтэл тэрүүн тахилч Анания дэрэгдэх хүмүүст нь түүний амийг алгад хэмээн тушаав. Тэгэхэд Паул түүнд цагаанаар будагдсан хан чамайг бурхан цахиндоо цагаанаар будагдсан хан чамайг бурхан цахиндоо чи намайг хуулийн дагуу шүүх гэж сууж буй атлаа намайг занчхыг тушааснараа хуулийг зөрчиж байгаа хэрэг биш үү гэхэд тэнд байгсад бурхны тэргүүн тахилчийг чи доромжлоно гэлээ. Паул өөрийн ард түмний удирдагчийг бүү өмөл гэж бичигдсэн байдагч ах トゥ нараас би түүнийг тэргүүн тахилч гэж мэдсэнгүй гэв. Тэгээд Паул нэг хэсэг нь садукайчууд нөгөө нь фарисеучуд болохыг ажиглаад зөвлөлт хандан ах トゥ нараа би бол фарисей би найдвар болон үхэгсдээс амьлах амьлалтын төлөө шүүгдэж байна хэмээн хашгирав. Үүнийг хэлэнгүүт фарисеучуд садукайчуудын хооронд маргаан дэгдэж хурал хоёр тал болон хуваагдав. Садукайчууд болохоор амлалтаж тэнгэр илч сүнсч байхгүй хэмээн ярьдаг байхад харин фарисеучуд энэ бүхнийг байдаг хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг ажгүй. Их шууган дэгдэж фарисеийн талын хуулийн багш нар босож ширүүн маргалдан энэ хүнийг буруутгах юу ч алга энэ хүн сүнс эсвэл тэнгэр илч ярьсан байж болно гэцгээв. Маргаан ширүүсэж ихэлсэн тэд Паулыг тасчихвээ гэж мянгатын дарга эмээн цэргүүддээ явж түүнийг тэндээс хүчээр салган авч хооронд аваачихыг тушааваа. 여기 바울이 이 공회에 붙들려 가서 거기에서 그 사람들 앞에서 변론하는 내용이 나오는데요. За энэ дээр харах юм бол 네. зөвлөлийн өмнө тийм ээ Паул тэднэртэй мэтгэлцэж байгаа. Бас өөрийгөө нэгэсний өмгөөлж байгаа үйл явдал харагдаж байна. 바울이 공회를 주목해 가지고 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼다고 제일 먼저 고백했습니다. За тэгвэл Паул 23 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл дээрээс харах юм бол зөвлөлийг анхааралтай харсныхаа дараа ах トゥ нараа өнөөдрийг хүртэл би бурхны өмнө хүний мөсөөр сайн амьдарч ирлээ гэж хэлсэн байна. 사도 바울이 이 범사라는 단어는 매사 모든 일에 어떤 환경에서도 내가 하나님 앞에서 양심을 따라 살았다라고 하는 그런 고백을 한 겁니다. За тэгвэл энэ дээр хэлж байгаа тийм ээ ах トゥ нараа өнөөдрийг хүртэл би бурхны өмнө хүний мөсөөр сайн амьдарч ирлээ гэсэн нь ерөөсө бүх зүйлд өөрөө тэр сайн бөгөөд тэр одоо мөс чанарын хувьд бурхны өмнө амьдарсан гэж хэлж байгаа. 어디 가셨어요? 이 창문을 열어놔가지고 자, 사도 바울이 어떤 환경에서도 하나님 앞에서 어떻게 하는 것이 양심을 따라 살아가는 것인지 그걸 찾아서 살았다고 고백하는 거예요. Илч Паул тийм ээ одоо бурхны өмнө хэрхэн амьдрах нь одоо зөв юм бэ, зөв байсан бэ гэдгийг өөрөө хайж олоод түүнийхээ дагуу тэр мөс чанарынхаа дагуу сайнаар амьдрсан гэдгээ тэр хэлж өчөж байгаа. 자, 이런 사도 바울의 고백은 두 가지 면에서 우리가 들여다볼 수 있습니다. Бид нэр Илч Паулын энэ үчлийг хоёр талаас, хоёр зүйлээс одоо харж болно. 어찌 보면 자기의 신앙이 정당하고 바르다고 하는 것을 고백하는 메시지예요. Өөрийнх нь итгэл бол тийм ээ зөв бөгөөд тэр одоо сайн гэдгийг одоо хэлж байгаа. 그것은 자신이 하나님 앞에 신앙 양심대로 살았지만 하나님이 그러한 자신을 붙들어 주시고 함께 하셨다고 하는 것을 증거하는 거기 때문에 그렇습니다. За тэгээд Илч Паул тийм ээ өөрийнх нь энэ ажил энэ зүйл бол ерөөсөө юуко
бурхны өмнө зөв байсан юм а гэдгийг одоо гэрчилж хэлж байгаа. 그런가 하면 여기 자기를 어찌 보면 자기가 변론하는 그 사람들 앞에서 과연 너희들이 하나님 앞에서 양심을 따라 너희 자신들도 살고 있는가라고 하는 질문을 그들에게 스스로 돌아보게끔 하는 그런 메시지라고도 볼 수 있어요. За тэгвэл эндээс харах юм бол тэр өөрсдийг нь одоо өөрийг нь шүүж байгаа гэх үү те өөрийг нь шүүж байгаа тэр хүмүүсээс эргүүлээд та нар өөрсдөө бурхны өмнө тийм ээ зөв мэс чанараар амьдрч чадсан юм уу гэж одоо асуултыг нь өөрсдөөс нь асууж байгаатай адилхан ийм одоо үйлдэл ахад. 왜 그렇죠? Яагаад вэ? 사도 바울이 지금 공회에 선 이유가 뭡니까? Илч Паул зөвлөлийн өмнө зогсох болсон шалтгаан нь юу вэ? 그 아시아에서 온 그 유태인들 또 대제사장이나 서기관들 이런 사람들이 사도 바울을 이단자라고 핍박하기 때문에 그 자리에 선 거예요. Тэр зөвлөлийн өмнө зогсож байгаа шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол Азиас ирсэн юудэчүүд болоод хуулийн багш нар за тэгээд тэр хүн тахилч нар тийм ээ түүнийг буруу урсгал гэж үзсэн учраас түүнийг одоо зөвлөлийн өмнө авчирсан байгаа. 자, 그렇기 때문에 사도 바울이 범사의 양심을 따라 하나님을 섬긴 자신을 신문하는 그 공회원들의 모습이 과연 그들 스스로가 하나님 앞에서 양심을 바로 쓰고 있는지를 한번 돌아보게 하는 메시지라고 생각합니다. Тэгвэл үнэхээр тэр одоо зөвлөлийн өмнө аваачиж зогсооход тэр зөвлөл өөрөөсөө бурхны өмнө тэр хэрхэн өөрөөсөө үнэхээр зөв хүмүүс чанарын дагуу амьдрч чадсан юм уу гэдгийг тийм ээ өөрөөсөөс нь эргүүлж асууж байгаа тэр үг гэх юм уу одоо гэж хэлж болгоно ойлгож болох нь дээр. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 보면 우리가 하나님의 앞에서 살아가는 모습이 굉장히 중요합니다. 사실은. Тийм учраас бидний хувьд ч гэсэн бид нар бурхны өмнө амьдрна гэдэг маань одоо илүү чухал байна. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 항상 하나님 앞에서 자기 자신들이 범사의 양심을 따라 살아가도록 힘을 써야 돼요. Тийм учраас би болоод бид бүхэн бүгдээрээ энэ бурхны өмнө өөрсдөө тийм ээ бурхны өмнө зөв мэс чанарын дагуу амьдрч чадахын тулд илүү хичээх хэрэгтэй байна. 사도 바울이 이렇게 고백하니까 대제사장 아나니아라고 하는 사람이 바울 곁에 서 있는 사람한테 사도 바울의 입을 치라고 얘기하는 거예요. Гэтэл тэр нөгөө ингэж хэлсэн учраас тийм ээ тэрүүн тахилч Анания хажуудлынхаа хүнд Паулыг одоо амар нь алгад гэж хэлсэн байна. 자, 이 아나니아가 볼 때 사도 바울은 이단입니다. За Ананиагийн хувьд бол Илч Паул одоо буруу урсгалын хүн байгаа. 자, 유대인의 반역자라고 보는 거예요. За 유대чүүдийн одоо эсэргүү одоо босогч гэж ойлгож болно. 자신들이 가지고 있는 정체성, 모세의 율법을 지켜나가는 그 정체성을 파괴하는 자다. 이렇게 보고 있는 건데요. За тэгвэл тэр өөрсдийнх нь нөгөө итгэдэг, дагадаг тийм ээ тэр Мосегийн хуулийг эсэргүүцэгч гэж одоо ойлгож бодож байгаа. 그런 사도 바울이 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼다 그러니까 쉽게 얘기해서 격분한 마음에 이게 정신이 없고 하면서 옆에 있는 사람한테 사도 바울의 입을 치라고 얘기했던 거예요. Тийм учраас Анания тийм ээ одоо өөрийн одоо болж бүтэхгүй нөхөр одоо бидний одоо хуулийг эсэргүүцлээ гэдэг үүднээс Илч Паулийн тийм ээ Паулийн амийг алгадгаж дэрэгдэх хүндээ хэлсэн байна. 자, 그럴 때 바울이 목사님 눈을 한번 씻고 오세요. 왜냐하면 저기 아까 얼굴 마사지 받았잖아요. 네. 저 눈에 크름기가 들어가가지고 눈이 이렇게 좀 길어요. 한참 길어요. 그러니까 내가 씻고 오는 게 좀 나아요. 예, 이게 지금 여기 뭘 발랐어 거기에서. 네네네. 그러니까 눈을 좀 씻고 오는 게 나아요. 금방. За түр хүлээж байгаараа багш нөгөө маргааш охиных нь хорин болохоо сая гоо сайханд орсон юм ханда. Тэгээ нэг тосон нүд рүү н ороод ингээд бүр ингээд нүд нь хорсоод нүднээс бүрлцээд урдуур нөгөө нь ингээд юм орчхоор тосны юм орчхоор ингээд айгу хэцүү байгаа. 아까 본 저기 마사지를 하느라고
마사지하고 뭐 이것저것 뭐 이렇게 발랐는데 1시간 반 동안 뭘 어떻게 하는지 그래요. 모르겠어요. 그렇죠. 원래 그래요. 자, 그래서 여기 사도 바울이 그 자기를 치라고 하는 대제사장에게 이렇게 얘기합니다. 사실은 대제사장인지 모르고 얘기했는데 회칠한 담이 하나님이 너를 치시리로다. 내가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라느냐 하면서 대제사장을 책망했어요. 예? За тэгээд Анания тийм ээ одоо тэрүүн тахилч Анания түүнийг алгад гэсэн учраас яг үнэндээ Анания болохоор биш хэмбэлээ Паул болохоор Анания яг тахилч гэж мэдээгүй тэрүүн тахилч гэж мэдлгүй зүгээр хэлсэн. Тэр юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол 3 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол тэгэхэд Паул түнд цагаанаар будагдсан хан чамайг бурхан цохиндоо чи намайг хуулийн дагуу шүүх гэж сууж буй атлаа намайг биш намайг занцхыг тушааснараа хуулийг зөрчиж байна гэж тэр хэлсэн байгаа. 자, 사도 바울이 이렇게 어떻게 보면 대제사장에게 회칠한 담이라고 했던 것은 뭐냐면 사실은 그가 누구인지는 몰랐습니다. За ингэж хэлсэн нь бол одоо Ананияг тэрүүн тахилч гэдгийг тэр мэдээгүй байгаа. 그런데 사도 바울이 또 이야기한 그 이유 중에 하나는 뭐냐면 그들이 좀 바른 진리, 바른 복음이 분명 하나님으로부터 주어졌는데도 불구하고 그 복음을 받아들이지 않는 거예요. Гэтэл тэд нар яасан бэ гэх юм бол тэр зөв үннийг тийм ээ Бурханаас хүлээж авсан хэрнээ түүнийг өөрсдөө ойлгож хүлээж аваагүй байгаа. 오히려 그 복음을 대적하는 그 모습을 보고 참으로 어찌 보면 격분한 모습도 있지만 안타까움의 모습으로 이렇게 외쳤다고 보는 겁니다. Харин тийсэргээр тэд нар тийм ээ одоо Паулийн өнцгөөс харах юм бол тэд нар тэр сайн мэдээ тэр жинхэнэ тэр сайн мэдээг хүлээн авахгүй байгаа учраас Паул тэдний өмнөөс нэгэсний харамсаж одоо тэднэрт ингэж хэлсэн байна. 그런데 그 곁에 있었던 사람들이 내가 하나님의 대제사장을 욕하느냐 하면서 바울을 책망했어요. Гэтэл иргэднээс хүмүүс Паулыг юу гэсэн бэ гэвэл чи бурхны тэргүүн тахилчийг одоо доромжллоо гэж хэлсэн. 그런데 사도 바울이 나는 그가 대제사장인 줄 알지 못했기 때문에 못하였노라 이렇게 말하면서 성경 말씀에 너의 백성의 관례를 비방하지 말라 이런 말씀을 들어서 즉시로 사과를 하는 내용이 나옵니다. За тэгэнгүүт Паул тийм ээ одоо өөрийн ард түмний удирдагчийг бүү муул гэж бичигдсэн байдагч ах дүүнараас би түүнийг тэргүүн тахилч гэж мэдсэнгүй одоо намайг уучлаарай гэж тийм маш хурдан тэр одоо юу гэдэг вэ? одоо уучлалт гуйж байгаа. 이 사도 바울이 이렇게 즉시로 사과하는 이 모습은 그가 하나님의 말씀, 어찌 보면 출애굽기 22장 28절 말씀에 기록되어 있는 말씀인데요. 너의 백성의 관원을 비방하지 말라. 이런 말씀이 있습니다. 그 말씀을 출애굽기 22장 28절 Египтээс гарсан 22-ын 28 дугаар эшлэл дээр хэлсэн одоо та нар өөрийн удирдагчаа одоо ард түмний удирдагчаа бүгд оромжил гэсэн үгийг иш татаж хэлсэн. 그래서 그 말씀을 사도 바울이 알고 있기 때문에 즉시로 사과한 거예요. Тэгээд тэр үед Илч Паул одоо тэр үгийг мэдэж байсан учраас маш хурдан юуслээ уучлалт гуйсан байгаа. 오늘날 이렇게 많은 사람들이 하나님의 말씀이 있는데도 불구하고 때로는 자기의 자존심을 내세우거나 또 자기의 주장을 앞세우는 사람들 그런 사람들을 많이 보게 됩니다. За бид нар ч гэсэн өнөө үед тийм ээ ажил хийж үйлчлэлж явж байхдаа хит өөрийнхөө үзэлт тийм ээ одоо үнэнч эсвэл одоо өөрийн бодол санаагаа ерөөсө тэргүүнд тавьдаг ийм хүмүүстэй бид нар одоо маш их учирдаг. 하나님의 말씀이 명확하면 분명히 우리는 그 말씀 앞에 자기 자신을 좀 내려놓고 또 겸손하게 나오는 것도 중요한 겁니다. Бид нар бурхны үгийг харах юм бол тийм ээ одоо тэр үгийг хүлээж аваад тэр үгэнд өөрийгөө одоо юу гэдэг тэр үгээр өөрийгөө харан маш тодорхой яг ямар нөхцөлд би ямар байх ёстой вэ гэдэг маш тодорхой одоо юу лээ тодорхой өөрийгөө одоо илэрхийлж чаддаг байх хэрэгтэй. 제가 지나간 중간에 어떤 분하고 식사를 하는데 그분이 식사하는 중에 거기에서 우리가 아침에 좀 뭐 해장국 이렇게 비슷하게 그런 것을 좀 먹게 되었는데 나는 그분한테 거기 이제 주인분한테
피는 넣지 마라고 내가 얘기를 했어요. 음흠. 근데 그분은 뭐라고 그러냐면 자기는 괜찮대요. 그럼 장로님인데 음흠. 자기는 괜찮다라고 그래서 내가 사도행전 15장에 나오는 말씀에 괜찮은 게 아닙니다. 내가 얘기를 했어요. 그랬더니 그래도 괜찮대요. 자기는. 그래서 내가 그 말에 아주 상당히 마음이 불편하더라고요. За би тэгэд өнгөрсөн 7 хоногт нэг өглөө нэг хүнтэй өглөөний цай уусан гэсэн тэр хүн маань өглөөний цай уухдаа нэгс манайхаар болохоор гид дотрын 5 цулын шүл. Гэхдээ 5 цулын шүлдөө цустай. Одоо шүл байгаа. Тэгээд тийм 5 цулын шүл уусан. Тэрэнд нь юу гэхэд багш болохоор пастор болохоор юу гэсэн бэ гэх юм бол 5 цулын шүлнээс цусыг ингээд аваад одоо өгчөөч, цусгүйгээр хийгээд өгөөч гэсэн чинь одоо юу гэдэг цайны газар эзэн заа гэхэд нөгөө хамт явсан хүн маань өглөөний цай уусан хүн маань цуглааны бас нэг өөр цуглааны ахлагч байсан. Тэгээ том 누가 ахлагч байсан учраас тэр хүн бас юу гэсэн бэхээр би бол цустаа нийтнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр би үгүй үйлсээр ингэж 15 дугаар бүлэгтэр ингэж хэлсэн байгаа штэ гэсэн чинь хамаагүй надад цустаа өгчихөө гэж хэлхийг сонсоод одоо маш их одоо юу гэдэг цочордсон байгаа. 사도행전 15장 19절로 20절에 우리가 지난번에 말씀을 배웠던 것처럼 이방인들에게 네 가지 금한 것들이 있어요. Үйлсийн 15-ийн 16 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол бид нар өмнө нь сурсан тийм ээ. Харь үндэстнүүдэд 4 зүйлийг хориглосон байгаа. 자, 우상의 더러운 것들, 우상의 제물 먹으면 안 되고요. Шүтээний бузар зүйл, шүтээнд өргөгдсөн зүйлсийг идэж болохгүй тийм ээ. 음행하는 죄, За тэгээд завхаарл. 또 목매어 죽인 거 먹지 마라고 그랬어요. За тэгээ бас боомлож өгсөн зүйлийг идэж болохгүй гэсэн. 또 피를 멀리하라고 그랬습니다. За тэгээ бас цуснаас хол вэ гэсэн. 그래서 나는 지금도 이런 것들을 지킵니다. Одоо болтол би бол эднийг бүгдийг дагаж мөрддөг. 성경에 그렇게 기록되어 있으니까. Ягаад гэвэл Библиэлд тэгээ бичсэн байгаа учраас. 근데 그 얘기를 했더니 장로님이 나는 괜찮다. 그래서 ингэж хэлсэн чинь нөгөө нэг тэр ахлагч тийм ээ. Үгүй би бол зүгээрээ гэж хэлсэн баг. 그건 잘못된 생각이에요. Тэр бол мэдээж буруу. 자, 우리가 하나님의 말씀 앞에서 때로는 자기 자신들이 좀 내려놓고 그 말씀을 지켜나가는 것이 중요한 겁니다. Бид нар бурхны өмнө тийм ээ заримдаа ингэж одоо бурхны үгийн дагуу өөрсдийгөө авч өөрсдийнхөө бурхны үгийг дагаж мөрдөх нь одоо илүү чухал. 자, 여기 사도 바울이 두 번째로 여기 6절에 고백하는 내용이 있는데 뭐라고 고백했냐면 그중 이렇게 고백을 했어요. 자, 바울이 그중 일부는 사두개인이요 다른 일부는 바리새인인 줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 여러분 형제들아 나는 바리새인이요 또 바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망고 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라 이렇게 고백을 했어요. За тэгээд 6 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Илч Паул бас хэлж байна тийм ээ. Тэгээ Илч Паул тэр цугласан олон зөвлөлд байгаа хүмүүсийг хараад нэг хэсэг нь садукайчууд нөгөө хэсэг нь фарисеучуд болохыг ажиглаад зөвлөлт хандан ах дүүнараа би бол фарисеин хүү фарисей би найдвар болон үхсдээс амьлалтын төлөө шүүгдэж байна гэж тэр хэлсэн байгаа. 사도 바울이 보면 사도 바울이 반절은 사두개인이고 반절은 바리새인인데 근데 사도 바울은 어찌 보면 사두개인보다는 바리새인에 가까운 사람입니다. 사실은. За Илч Паулийн хувьд харах юм бол тэр фарисей хүн гэж хэлж болно бас садукейч гэж хэлж болох ч гэсэн яг үнэндээ түүнийг одоо сайн харах юм бол илүү фарисей тал руугаа одоо фарисей талын хүн байгаа. 바리새라는 말은 정통이란 뜻이에요. 옥토독스. Фарисей гэдэг үг маань өөрөө болохоор уламжлал гэдэг утгатай үг. 정통신앙을 지키는 사람들. Уламжлалт итгэлийг дагаж мөрддөг хүмүүс гэсэн утгатай байна. 정통신앙이라고 하는 것은 모세의 율법을 그대로 지키는 사람이 모세의 율법을. Уламжлалт итгэл гэдэг маань юу юм бэ гэвэл тэд нар Мосегийн хуулийг яг байгаагаар нь дагаж мөрддөг хүмүүс гэсэн үг байна. 자, 우리가 청교도들 과거에 청교도들의 신앙이 하나님의 말씀을 문자 그대로 순종하는 신앙이 청교도들의 그 신앙 가운데 하나였습니다. Өмнөх одоо юу гэдэг тэр уламжлалын итгэлийг харах юм бол тэр одоо бурхны үгийг яг байгаагаар нь дагаж итгэдэг ийм одоо итгэлтэй байсан байгаа. Яг байгаагаар нь дагаж итгэдэг. 저도 그 신앙의 영향을 받았어요.
За би ч гэсэн одоо тэр итгэлийн үр нөлөөллийг авсан. 특별히 개혁주의 교회들은 청교도 신앙의 어떻게 보면 삶을 살아가는 것이 바른 신앙의 자세라고 할 수 있어요. За тийм учраас нөгөө нэг шинжлэлийн тийм ээ одоо хөдөлгөөний шашны шинжлэлийн сэргэлтийн хөдөлгөөний үеийн хүмүүс болохоор яадаг вэ гэвэл тэр уламжлалт итгэлийг дагаж мөрдөх нь ер нь бол одоо зөв итгэл гэж харж болох нэ. 자, 그래서 자기는 모세 율법을 지키면서 그 말씀대로 살아가는 정통인 사람이라는 것을 이야기를 했던 겁니다. 그래서 나는 바리새인이다. Тийм учраас Илч Паул өөрийгөө тийм ээ би фарисей гэж хэлснээр би бол одоо Мосегийн хуулийг дагаж мөрддөг ийм одоо фарисей хүн гэж өөрийгөө хэлж байгаа. 자신이 그리스도를 믿고 또 그리스도의 사도로서 이 복음 증거자가 된 것은 사실은 죽은 자의 소망, 곧 부활로 말미암아 내가 힘을 받노라 한 거 보니까 자기가 부활의 소망 때문에 이렇게 어찌 보면 그리스도의 증리되었다라고 하는 것을 고백한 겁니다. Энэ дээр харах юм бол би найдвар болон үхсдээс амьлах амьлалтын төлөө шүүгдэж байна гэж хэлснээр тийм ээ тэр одоо нэг ёсны би бол дахин амьлалт тийм ээ амьлалтанд итгэдэг. Энэ амьлалтанд итгэдгийнхаа төлөө би өнөөдөр энэ чинь шүүгдээ зогсож байна. Би энэ амьлалтад итгэдэг одоо итгэлийн гэрчмаа гэдгийг одоо өөрөө эндээс хэлж байна гэж бид нар харж болно. 자, 우리 모든 그리스도인들은 이 부활의 소망을 갖고 살아가요. Христэд итгэгчнэр бүгдээрээ энэ амьлалтын итгэлийг тийм ээ одоо энэ амьлалтын найдвартайгаар амьдардаг хүмүүс байгаа. 자, 부활이라고 하는 것은 하나님께서 특별히 우리에게 죄와 사망의 권세에서 해방케 하는 또 영원한 하나님의 나라를 우리에게 회복시키는 아주 중요한 비밀이 그 부활의 신앙 속에 들어 있어요. Амьлалт гэдэг маань болохоор юу гэсэн үг вэ гэвэл амьлалт гэдэг маань юу вэ гэх юм бол тэр тийм ээ дахин амьлалт тэр амьлаад тэр дахин тэр Христтэй хамт амьдрна гэдэг тэр итгэлээр дамжуулан ерөөсөө тэр итгэлээр тэр итгэсэн итгэлээр одоо амьдрахыг хэлж байгаа. 자, 부활이라고 하는 뜻의 의미가 뭡니까? За тэгвэл амьлалт гэдэг үгийн утга нь юу юм бэ? 자, 원문은 뭐 다시 일어섬 그런 뜻입니다. 다시 일어났다. Ер нь бол дахин босгол гэсэн үг тийм ээ. 어떤 뭐 이렇게 보면 뭐 다시 살아났다 그런 뜻이죠. Нэг ёсны харах юм бол дахин амьдрнаа босно гэсэн үг байгаа. 그러나 부활의 정의를 생각해 보면 죽었던 дахин 육체가 амьдралаар бодох юм бол өгсөн сүнс маань махан бие маань 죽었던 육체가 신령한 몸으로 다시금 살아나는 것을 부활이라고 그래요. өгсөн махан бие маань сүнслэг бие болон дахин амьдрахыг дахин босхийг тийм ээ энэ амьлалт гэж хэлж байгаа. 부활의 역사의 가장 큰 목적은 뭐냐면 하나님이 창조하신 모든 것이 원상 회복되는 겁니다. Амьлалтын тэр одоо зорилго нь юу вэ гэх юм бол өмнө нь тийм ээ одоо өнгөрсөн бүх зүйл яг өмнөх тэр ориг төрхөөрөө дахин сэргэхийг одоо хэлж байгаа. 자, 죄를 가지고 있는 사람이 죄가 없는 몸으로 다시금 회복되는 거예요. Гимтэй нэгэн тийм ээ тэр дахин амьлснараа гимгүй нэгэн болож гимгүй тэр биеэр дахин амьдрахыг хэлж байгаа. 자, 인간들의 죄로 말미암아서 타락해진 이 만물들이 다시금 회복되는 겁니다. 하나님께서 새하늘과 새 땅을 창조하셔서 다시금 하나님이 처음 창조하셨을 때처럼 이렇게 거룩한 모습으로 다시금 회복되는 거예요. 만물들도. Бүх бүтээлүүд тийм ээ одоо хүний тэр үйлдсэн гим нүглээс болоод бүтээлүүд хүртэл одоо гимт чанартай болж бузарцснаас болоод энэ бузарцснаар дамжуулаад энэ дахин амьснаар бүх зүйлс хүртэл одоо бүх бүтээл тэр хүн төдийгүй тэр бүтээлүүд нь хүртэл одоо дахин шинчлэгдэж өмнөх тэр уугийн байсан анханасаа байсан тэр гим чанаргүй тэр дүр төрх рүүгээ одоо хувирахыг очихыг хэлж байгаа. 그런가 하면 이 부활이라고 하는 신앙은 우리 그리스도인들에게는 영원한 천국을 사모하고 그 안에서 영원히 살아갈 것이라고 하는 확신을 우리에게 주는 믿음입니다. Тэгвэл энэ мөнх ам гэдэг зүйл маань юу вэ гэх юм бол биднэрт энэ
Тэнгэрийн хаанчлалд бид нар Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг газар мөнхөд амьдрна гэдгийг л биднэрт өгч байгаа тэр итгэл байна. 그렇기 때문에 이 부활의 소망을 모든 그리스도인들은 다 가지고 있어야 돼요. Тийм учраас дахин амьдлын найдварууд бүх хүмүүст байдаг. 그래서 사도 바울이 자신이 이 부활의 신앙 때문에 그들 앞에서 신문을 받는다라고 얘기해요. Тийм учраас Илж Паул хэлэхдээ тийм энэ дахин амьлах тэр амьлалтын төлөө би шүүгдэж байна гэж тэр олон хүмүүсийн өмнө тэр зөвлөлийн өмнө хэлсэн байгаа. 예, 이런 부활의 소망이 완성이 되려면 그 중심에 누가 있어야 되냐면 예수 그리스도의 속죄와 부활의 역사가 있어야 되겠다. Тэгвэл энэ амьлалт маань бүрэн төгс биелэлээ олё гэвэл гол цөмд нь юу байх ёстой вэ гэвэл Есүс Христ болоод Есүс Христийн тэр нүглийн төлөөх уучлал тийм ээ байх ёстой байх нэ. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 우리에게 참된 부활의 역사가 다시금 주어지기 때문에 사도 바울은 그러한 진리를 깨닫고 이제 예수 그리스도만 증거하고 예수 그리스도를 증거하고 또 선포했던 겁니다. Тийм учраас энэ Есүс Христийг тийм ээ одоо энэ итгэлийн талаар энэ үннийг тийм ээ одоо Илж Паул одоо үүнд итгүүлэхийн тулд тэр сайн мэдээ дамжуулж тэр Христийг гэрчилж явсан байна. 자, 사도 바울이 이렇게 얘기하니까 바리새인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨서 무리가 나누어졌다고 그랬습니다. За тэгээд Илж Паул ингэж хэлснээс болоод фарисеучуд болон садукеичүүдийн хооронд тийм ээ одоо юу гэдэг нэг ёсны зөрчил бий болж хоорондоо одоо хагаралцсан байгаа. 자, 여기 보면 산헤드린 공의회는 한쪽은 사두개인이고 한쪽은 바리새인이에요. 예, 그 사람들이 두 파가 모여서 산헤드린 공의회가 형성이 되어 있습니다. За тэгвэл зөвлөл маань ингээ харах юм бол ерөөсөө нэгтэл нь фарисеучуд, нэгтэл нь садукеичуд гэх тийм ээ. Ингээд хоёр хуваагдсан. Тэгэнгүүтээ энэ байдлаас харахад ингээд ерөөс энэ нөхцөлийг харах юм бол энэ нь одоо фарисеучуд, энэ нь одоо ийм байна гэд одоо ингэж харсан үднэрээс хэлтэл хоорондоо ингээ хагарал үүссэн байгаа хооронд нь. 자, 오늘날로 쉽게 표현한다고 하면 바리새인은 보수적인 어떤 파라고 생각하면 되고 사두개파는 진보적인 파라는 것을 우리가 생각해 볼 수 있어요. За одоогийн үеэр хэлэх юм бол одоо нэг нь болохоор уламжлалт тийм ээ. Нөгөөх нь болохоор юу гэдэг жоохон гажууд ч юм уу тийм одоо ингээд шинээр үүссэн гажууд нэг гэж бүлэг гэж үүсч харж болно. 자, 바리새인은 영원한 나라를 사모하고 나아가는 파지만 사두개파는 현실을 생각하면서 현실에서 안주하려고 하는 그런 사상을 갖고 있습니다. Хоёр энэ фарисеучуд болон садукеичуудыг харъя гэх юм бол фарисеучуд нь болохоор уламжлалт итгэлийг дагаж мөрддөг тийм ээ. Уламжлалт итгэлийг баримталдаг бол садукеичуд болохоор яг одоогийн амар амгаланг одоо хадгалахыг хүсдэг. Фарисеучуд дээр жоох нэмэлтээр сая уламжлалт гэхээсээ илүүтэйгээр ирээдүйн тэр авралыг хардаг ийм одоо баг бүлэг байна. 결과적으로 보면 바리새파는 그래도 말씀대로 살려고 하는 정통 신학을 갖고 있지만 사두개파는 말씀을 떠나 있는 어찌 보면 이단과 비슷한 자유주의 신앙을 갖고 있다. 이렇게 생각하면 이해가 쉬울 수 있어요. Садукеичуудыг бол ерөнхийдөө тийм ээ одоо өнөөгийн үетэй ингээ харьцуулаад харах юм бол ер нь жоохон одоо бодит байдал яг одоо өнөө үеийг ерөнхийдөө дагдаг, баримталдаг, яг байгаа байдлаа дагдаг тийм одоо буруу урсгал. Яг одоо би бол одоо амар амгалан байжээвэл болоо гэсэн тийм ээ одоо эрхэмлдэг ийм буруу урсгал гэж харахад болох нэ. 자, 그래서 어찌 보면 서로 두 파당이 연합해 가지고서 산헤드린 공회가 만들어졌는데 사도 바울의 말 때문에 다툼이 일어나고 서로 분리하게 된 겁니다. 지금. Гэтэл яг одоогийн нөхцөл байдлыг харах юм бол хоёр бүлгэн байгаа тийм үү? Гэтэл Паулын хэлсэн үгнээс болоод хоёр бүлгэн хоорондоо одоо зөрчилдөж хэлсэн байгаа. 자, 여기 왜 그러냐면 8절에 보니까 사두개인은 부활도 없고 천사도 없고 영도 없다.
이렇게 주장했는데 바리새인들은 다 있다고 했기 때문에 그런 거예요. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол 8 дугаар эшлэл дээр юу гэж байна гэх юм бол садукечуд болохоор амьлалтч, тэнгэр элчнэр ч сүнсч байхгүй гэж ярьдаг байх нь. Харин фарисеучуд болохоор энэ бүхнийг байдаг хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг байх нь. 자, 이 사두개인들은 자, 예수님을 그 전에 쉽게 얘기해서 시험할 때도 어떤 한 여자에게 남편이 7명이 있었다. 죽은 뒤에 그가 누구의 아내가 될 거냐 하면서 예수님에게 이렇게 질문한 내용이 나옵니다. Есүсийн байх үед тийм ээ одоо садукечуд Есүсийг сорьж байсан байгаа. Тэн дээрээс харах юм бол тэр юу гэсэн бэ гэвэл нэг эмэгтэй тийм ээ өгөхөөс өмнө 7 нөхөртэй байсан. Гэтэл тэр өгснийхээ дараа тэр хинийх нь ихнэр болох вэ гэсэн асуулт тавьдаг байсан. Асуулт Есүсээс тавьдаг тийм ээ. 그들이 천국에 대해서 제대로 알지 못하기 때문에 그렇게 말한 거예요. Тэд нэр Тэнгэрийн хаанчлалын талаар одоо ямар ч тийм зөв мэдлэг байхгүй учраас ингэж асууж байгаа. 그들의 신앙이 이 세속화된 세상의 기준을 가지고 하나님을 바라보고 있다고 하는 반증입니다. Тэдний итгэл бол одоо энэ дэлхийн ертөнцийн суурилсан тийм ээ тэр бурхныг харсан бурхныг биш одоо дэлхийн ертөнцийн суурилсан итгэлээс үүдэлтэй гэж харж болно. 그럴 때 예수님 뭐라고 말씀했냐면 천국에서는 시집가고 장가가는 게 없다라고 얘기합니다. Гэтэл Есүс тэр үед нь юу гэж хариулдаг вэ гэвэл Тэнгэрийн хаанчлалд одоо хүнтэй сууж тийм ээ одоо хорим хийнэ гэсэн асуудал байхгүй гэж хэлдэг. 그리고 여자나 남자나 다 동등하다고 얘기했어요. Тэгээд эмэгтэйч бай эрэгтэйч бүгд л адилхан гэж хэлдэг. 사두개인들이 신앙이 잘못됐기 때문에 그런 질문을 던진 거예요. Гэтэл садукечуудын хувьд тийм ээ тэд нар үнэхээр итгэл нь буруу байсан учраас ийм асуултыг одоо тавьсан байгаа. 벌써 여기에서 부활도 없다고 그러지 않습니까? Энэ дээр харах юм бол тэр нэр дахин амьдлалч байхгүй гэж үздэг хүмүүс гэсэн тийм үү? 예수님이 고린도전서 15장에 사도 바울이 부활에 대해서 이야기할 때 부활이 없다고 하면 우리 그리스도인들은 세상에서 가장 바보 같은 사람이에요. Хоёрдугаар Коринт номон дээр харах юм бол одоо дахин амьдлалч байхгүй гэж хэлэх юм бол тийм ээ? Есүст итгэдэг одоо энэ Христэд итгэгчнэр бол хамгийн мунхаг болж хувирна гэж Илч Паул одоо хэлсэн байгаа. 부활이 없다는 것은 하나님의 회복을 깨닫지 못하고 있다는 증거입니다. Дахин амьдлалт байхгүй гэж хэлж байгаа нь бол Бурхны тэр одоо шинжлэлтийг гэхүү сэргэлтийг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үг байна. 그토록 이스라엘 백성들에게 안식일, 안식년, 희년을 지키라고 했던 것은 참된 안식은 그리스도의 부활의 완성을 통해서 이루어지기 때문인데 그것을 깨닫지 못했다는 증거예요. Тэр Израильчуудад тийм ээ бурхан амралтын өдрийг ариунаар сойг. За тэгээ амралтын жил гэж өгсөн тийм үү? Амралтын жил, амралтын одоо тэр хугацааг өгчөөд байхад энэ амралтаар дамжуулан тэд нэр дахин шинжлэгдэж, дахин сэргийгдэх ёстой байтал энэний утга учирыг гэсэн тэд нэр ойлгоогүй байгаа. 부활이 없다 그러니까 우리의 육체가 이 세상에 살다가 죽으면 끝이다. 그렇게밖에 말할 수밖에 없는 거죠. Амьдлалт байхгүй гэж үзэж байгаа бол бидний энэ дэлхийн амьдрал тийм ээ бид нар энэ дэлхий дээр ингэж амьдарч байгаа л бидний амьдрал дуусна гэж хэлж байгаатай адилхан. 아주 잘못된 신앙입니다. Тийм учраас эдний итгэл бол маш буруу байх нэ. 예수님이 그렇게 말씀하지 않았어요. Гэтэл Есүс тэгж бол хэлээгүй. 예수님이 승천하시면서 내가 처소를 예비하러 간다고 그랬습니다. 처소를. Есүс Тэнгэр рүү өргөгдөхдөө юу хэлсэн бэ гэвэл би төрүүлж очоод та нарын тийм ээ одоо амьдрах байшин гэрийг бэлтгэхээр явна гэж хэлсэн байна. 그리고 때가 되면 예수님이 오셔서 그곳으로 너희를 인도할 것이라고 얘기했습니다. Тэгээд цаг нь болох юм бол Есүс ирээд тийшээ та бүхнийг та нарыг удирдна гэж хэлсэн. 예수님이 십자가상에서 예수님이 우편에 있는 강도에게 뭐라고 말씀합니까? Тэгээд Есүс загалмаа дээр байхдаа одоо өөрийнхөө хоёр талд байсан тэр дээрэмчэнд юу гэж хэлдэг вэ лээ? Одоо баруун талаас хажуу талтай байсан дээрэмчэнд 내가 이제부로는 나와 함께 낙원에 있을 것이다. чи өнөөдөр надтай хамт Тэнгэрийн хаанчлал тийм ээ Деваачнд байх болно гэж хэлсэн. 영만 천국에 가는 걸 얘기하는 게 아니에요. Энэ бол зөвхөн сүнсний тухай ярьж байгаа юм биш. 그의 부활의 어떻게 보면 역사를 이야기하는 거예요. Түүний дахин амьдлалтын талаар тийм ээ дахин амьдлалтын тэр ажлыг мэдээж тэр хэлсэн байгаа. 이 사두개인 이단입니다. 이게 부활이 없다. Тийм учраас энэ садукечууд бол тийм ээ одоо амьдлалт байхгүй гэж хэлснээрээ тэд нэр буруу урсгал байх нэ. 천사도 없다고 그랬습니다. За бас Тэнгэр илчж байхгүй гэж хэлсэн байгаа. 천사가 왜 없어요?
тэнгэр элч яага байхгүй гэж. 구약 성경에도 보면 삼손에게 그 천사가 나타났고요. 또 마리아에게도 천사가 나타났고요. 엘리사벳에게도 천사가 나타났고. 천사가 бид нар 나타났는데 왜 천사가 없다고 그러냐? хуучин гэрэн дээр харах юм бол Самсонд тийм ээ одоо тэнгэр элч харагддаг. За шинэ гэрэн дээр Мария, Элизабет гэх тийм ээ тэнгэр элч харсан хүмүүс зөндөө байгаа. Гэтэл яагаад садукчууд энэ чиг тэнгэр элч байхгүй гэж үзээд байгаа юм бэ? 이스라엘의 전통적인 신앙은 분명 천사가 하나님의 종으로서 하나님의 맡겨진 사명을 어찌 보면 수종드는 역할, 또 옆에서 돕는 역할을 하고 있다는 것이 성경에 기록되어 있습니다. Тэгээд тэр юудан гэхүү тэр уламжлалт итгэлийг харах юм бол тэр Библиэлд харах юм бол тэнгэр элч бол угаасаа тийм ээ одоо тэр бурхны туслах гэдэг үүргийг гүйцэтгэдэг гэж одоо Библиэлд хэлсэн байгаа. 그리고 구약 성경에는 천사를 그룹이라든지 때로는 쓰랍이라든지 그런 표현을 썼어요. Хуучин гэрэн дээр харах юм бол тэнгэр элч нарыг тийм ээ одоо херуб эсвэл зеруб ч юм ингэж янз янзын нэрээр нэршилсэн байдаг. 자, 그런데 그것을 갖다 천사가 없다고 하면 얼마나 억지 쓰는 거예요? Гэтэл тэгж хэлчихэд байхад чинь тийм ээ ингэж хэлчихэд байхад тэнгэр элч байхгүй гэж хэлж байгаа нь хичнээн одоо мунхаг асуудал вэ. 또 영도 없다. Сүнсч байхгүй гэл. 왜 영이 없지요? Яагаад сүнс байхгүй гэж. 자, 본질적으로 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조했다고 그랬습니다. Мөн чанарын хувьд харах юм бол бурхан өөрийн дүр төрхийн дагуу хүмүүсийг бүтээсэн гэж байгаа. 하나님의 형상은 영적인 형상, 영적인. Бурханы дүр төрх гэдэг маань зүгээр нэг ийм одоо дүр төрх биш сүнслэг дүр төрхийг хэлж байна. 우리의 영이 하나님을 닮았어요. Бидний сүнс бурханыг дуурайсан юм аа. 하나님이 그렇게 창조했기 때문에 그런 겁니다. Бурхан биднийг ингэж бүтээсэн бахнэ. 또 하나님이 분명히 우리 인생에게 있어서 영과 육이 분명히 있다고 하는 것을 끊임없이 이야기했습니다. Тэгээ бурхан биднэрт бидний хувьд тийм ээ одоо сүнс хийгээд махан бий бол байгаа гэдгийг биднэрт маш тодорхой хэлж өгсөн бахнэ байгаа. 자, 창세기에 보면 가인에게 하나님이 아벨에 대해서 불편한 마음을 갖고 있을 때 내 마음을 다스리라는 말이 있어요. Эхлэл номон дээр харах юм бол Абель тийм ээ одоо Каин Абелийн хувьд жоохон гомдлолтой байхад нь одоо бурхан юу хэлсэн бэ гэвэл 죄가 чи зүрх сэтгэлээ тийм ээ одоо удирдаа гэж хэлсэн байгаа. 죄가 내 문 앞에 있다라고 얘기하면서 내 마음을 다스리라고 그랬죠. Тийм ээ гим нүгэл чиний өмнө одоо ирсэн байна. Үүдний чинь өмнө ирсэн байна. Чи зүрх сэтгэлээ хамгаал гэж хэлсэн. 자, 거기에서 우리가 하나 발견해야 될 게 뭐냐면 하나님이 말씀하실 때 여기 이렇게 얘기합니다. 창세기 4장 7절에 За бид нар тэндээс харах юм бол эхлэл 사장 7절 эхлэл 4-ийн 7 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 자, 내가 선을 행하면 어찌 낫을 들지 못하겠느냐? 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라. 이런 말씀을 했어요. За эхлэл 4-ийн 7 дээр юу хэлсэн бэ гэвэл хэрвээ чи сайныг үйлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү? Хэрвээ чи сайныг хийхгүй бол гим нүгэл үүдэн дээр чинь гитэн байна. Гитэн хилэнц нүгэл хилэнц чамайг хөсөвч чи түүнийг дийлэх ёстой гэж хэлсэн байгаа. 자, 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 이런 말씀을 했습니다. За тэгвэл гим нүгэл чамайг хөсөвч чи түүнийг дийлэх ёстой гэж хэлсэн. 자, 죄를 다스리라고 할 때 어떤 의미일까요? За тэгвэл түүнийг дийлэх ёстой гэж хэлсэн нь юу гэсэн үг юм бэ? 자, 그의 마음이 죄를 컨트롤하라고 하는 그런 뜻도 있겠지만 여기 중요한 의미가 이게 숨어 있습니다. 사실은. За тэгвэл мэдээж одоо зүрх сэтгэлд нь орж ирсэн гим нүглийг мэдээж зүрх сэтгэлээсээ гаргаж тэр өөрөө удирдах хэрэгтэй гэсэн боловч цаана бас өөр утга тэнцээ агуулгадж байна. 자, 가인에게 있어서 그 하나님의 형상, 그 하나님의 형상을 붙들고 죄를 다스리라는 뜻이에요. Каин байгаа тийм ээ тэр бурхны дүр төрхөөр тэр гим нүглийг захирч удирдах хэрэгтэй гэж тэр хэлж байгаа. 또 4장 11절에도 여기 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 될 것이다. 이런 말씀을 했습니다. 11절. 11절에 내가 땅에서 저주를 받으리니 이런 말씀이 있어요. 내가 땅에서 저주를 받. За тэгээд 4-ийн 11-р ишлэл дээр харах юм бол тийм ээ газраас одоо чамд газраас хараал хүрч гэж хэлсэн байгаа. 어떤 학자는 이 말을 뭐라고 표현했냐면 가인의 영이
저주를 받았다 그렇게 표현합니다. 가인의 영이. Зарим эрдэмтэд энийг юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол Каины сүнс хараагдсан гэж тайлбарладаг. 가인의 хүмүүс 영이 байдаг. 저주를 받았기 때문에 그 결과로 어찌 보면 그의 육체도 저주를 받고 땅도 그가 가는 곳에서 저주를 받았다. 그렇게도 표현을 한 겁니다. За тэгээд хэлсэн тийм ээ Каины сүнсийг хараагдсан гэж үздэг гэж. Тэгвэл Каины сүнс нь хараагдсан чинь махан биеийн ч гэсэн бас хараагдаж тийм ээ. Махан бие хараагдсан учраас Каинаас болоод газар хүртэл хараагдсан гэж тайлбарладаг эрдэмтэд байдаг байна. 그리고 가인이 땅에서 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이다. 그렇게 표현했던 것은 가인의 영이 하나님 앞에서 저주받았기 때문입니다. Каин одоо газар хагалсан ч газар тийм ээ түүнд одоо дахин үржил шимээ өгөхгүй гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл Каины сүнс нь тэр хараагдсан гэсэн үг байна. 또 다윗이 자기 아들이 죽었을 때 그런 표현을 씁니다. 자기 아들이 죽고 났는데 죽고 난 다음에 이제 자기 옷을 다 이제 갈아입고 다시금 업무를 하는데 다윗이 얘기할 때 하나님이 그 영을 데려가셨다라고 얘기합니다. 그 영을. Давид хүүхэд нь өөхөх үед тийм ээ тэр хэдийгээр гашуудаад гашуудлын хувцас солиод буцаад өөрийн хааны хувцас өмсөж тэр хааны ажлаа хийж үргэлжлүүлсэн ч гэсэн тэр юу гэж хэлдэг вэ гэвэл бурхан хүүгийн минь сүнсийг аваад явсан гэж тэр хэлдэг. 그렇기 때문에 중요한 것이 뭐냐면 영이 없다라고 하는 것은 이건 바보 천치입니다. 바보예요, 바보. Эндээс би юу хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол сүнс байхгүй гэж одоо садукчууд хэлээд байгаа юм уу? Тэгвэл эднэрийн ингэж хэлж байгаа нь үнэхээр одоо мунхаглал байна гэж. 자기는 하나님의 형상이 없다 고백하는 것 같고요. Тэд нэр өөрсдөө тийм ээ би бол бурхны дүр төрх надад байхгүй гэж хэлж байгаатай адилхан. 자, 하나님의 인도를 따라가지 않는 사람이다라고 고백하는 것과 똑같아요. Бурхны удирдлагыг дагдаггүй хүн гэж хэлж байгаатай бас адилхан байна. 근데 바리새인들은 다 있다고 하는 이 모든 것이. Анхлад парисеучдын хувьд яаж яах юм бол эдгээр бүх зүйлс байгаа гэж итгэдэг байна. 그래서 바리새인을 보수라고 하고 정통이라고 얘기하는. Тийм учраас парисеучдыг уламжлал гэж одоо хэлж байгаа. 그러나 사두개인은 이건 정통이 아니고 이건 바로 돼 있지 않습니다. Гэтэл садукчдын хувьд бол энэ нь эднэрийн үзэл бодол итгэл нь зөв биш байгаа. 그렇기 때문에 이 사두개인은 오늘날 어떻게 보면 이단이라고도밖에 볼 수밖에 없어요. Тийм учраас бид нэр садукчдыг өнөөгийн энэ цаг үед үнэхээр буруу урсгал гэж хэлэхээс өөр арга байхгүй. 자, 그로 인해 가지고 둘이 이제 다투는 겁니다. 이제 사도 바울의 말로 인해서. За ингэж Илч Паул хэлснээс болоод нөгөө хоёр тийм ээ садукчууд болон фарисеучуд хоорондоо маргалдаж эхэлж байгаа. 자, 이 사두개인 바리새인 모두가 다 사도 바울을 정죄하고 있는데 이 구절 보면 참 웃기는 모습이 나옵니다. За фарисеучуд болон садукчууд бол тийм ээ өөрсдөө яг одоо үннийг хэлэхэд Илч Паулыг шүүж байгаа тийм үү? Гэтэл 9-р ишлэл дээр харах юм бол үнэхэрийн одоо инээдтэй дүр төрх харагдаж байгаа. 자, 크게 떠들세 바리새인 편에서 몇 서기관이 일어나 다투어 이르되 우리가 이 사람을 보니 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌하겠느냐. 얼마나 무서워요. За эндээс харах юм бол 9-р ишлэл дээр их шууган дэгдэж фарисеин талын хуулийн багш нар босож ширүүн маргалдан энэ хүнийг буруутгах юу ч алгаа хэрвээ энэ хүнтэй сүнс эсвэл тэнгэр элч ярьсан байж болно гэцгээ өгсөн байна. 사도 바울이 어떻게 보면 자기들과 같은 신앙을 이렇게 이야기를 하고 또 그 공회에서 선포함으로 인해 가지고 어찌 보면 바리새파는 힘이 생겼습니다. За тэгээд Илч Паулын хувь биш одоо тийм фарисеучдын хувьд харах юм бол Илч Паул тэгж хийснээр дамжуулаад тийм ээ тэр зөвлөл илүү одоо жоохон хүчрхэг гэх юм одоо тэр тийм ээ одоо фарисеучдын талд нэг хүч нэмэгдсэн гэж харж болно. 그래서 사도 바울을 두둔하고 나선 거예요. 이렇게. Тийм учраас Илч Паулыг одоо нэг ёсны өмгөөлж ихтэж байгаа. 이 사람을 보니 악한 게 없다. Энэ хүнийг биднэрт одоо шүүх ямар нэг зүйл алгаа гэж хэлээ. 혹 영이나 천사가 그에게 말하였으면 어떻게 하겠느냐. Магадгүй сүнс юм уу тийм ээ одоо тэнгэр элч түнд хэлсэн байж болно штэ гэж ирээд. 사실은 그들이 반대파인 사두개파를 누르려고 하는 이기려고 하는 수작입니다. 수작. Яг үнэндээ тэдний хувьд бол тийм ээ эсрэг одоо хүчин болох
одоо фарисеучуудыг ялахыг хүссэн нэг одоо хүсэл ирмэлзэл байгаа гэсэн үг. 왜 그렇죠? 그들은 야가 왜 지식적으로는 바리새인들은 부활 신앙을 갖고 있지만 사실은 부활의 신앙이 무엇인지를 깨닫지를 못하고 있습니다. Хэдийгээр тэд нар тийм ээ одоо фарисеучуд итгэлийн хувьд гэх юм бол дахин амьлалтын итгэлийг одоо дагдаг юм шиг боловч яг тэр дахин амьлалтанд өөрсдөө итгэдэг нөхдүүд бол биш байгаа. 왜 그렇죠? Яагаад вэ? 예수 그리스도가 빠졌기 때문에. Яагаад гэвэл тэнцээ Есүс Христ байхгүй байгаа. 예수 그리스도가 부활의 핵심이고 부활의 완성인데 예수 그리스도를 빼놓고 부활의 신앙을 이야기하기 때문에 그들은 어떻게 보면 부활의 신앙을 이야기하면서도 그 진리는 깨닫지 못한 사람입니다. Бид нар бол нэг ёсны тийм ээ одоо Есүс Христийн тухай биш дахин амьлалтын тухай ярьдаг ч гэсэн тэд нар дахин амьлалт дундаа Есүс Христийг мартсан хүмүүс байгаа учраас тэр тэдний одоо амьлалт хүмүүс тийм ээ тэдний итгэл нь бол одоо ямар ч үр дүнгүй үр нөлөөгүй итгэл болсон баг. 이런 모습은 사실은 사도 바울을 위하는 게 아니라 정치적으로 사도 바울을 이용해서 자신들의 주장을 어떻게 보면 상대편 사두개파 앞에서 정당화하고 그들을 누르려고 하는 심리라고 하는 것을 알 수 있습니다. За тэгвэл ингэж одоо юу гэдэг дуурч байгаа юм тийм ээ одоо үүнийг шүүх одоо юу биднэрт байхгүй байна гэж хэлж байгаа нь буруутгах одоо арга биднэрт байхгүй гэдэг нь нэг одоо Илч Паулын талд ороод байгаадаа биш харин Илч Паулыг ашиглах гэсний үүдэн дээрээс түүнийг ашиглаж өөрсдийн нөгөө хүчийг тийм ээ жоохон ахиулах гэсэн одоо тийм оролдлого гэж ойлгож байна. 자, 이로 인해서 큰 분쟁이 생겼습니다. За тэгээд энэ асуудлаас одоо хоорондоо маш том зөрчил бий болсон. 사두개파하고 바리새인이 사도 바울을 두고서 지네들끼리 싸우는 거예요, 거기에서. 아하. Гэтэл садукеучуд болоод фарисеучуд тийм ээ голдоо одоо Илч Паулыг бий болгочоо зогсоочоод хоорондоо одоо алалцж байгаа, хэрэлдэж байгаа. 그럴 때 여기 10절에 천부장은 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 군인을 명해서 내려가 무리 가운데서 빼앗아 가지고 영내로 들어가라고 그랬습니다. Гэтэл нөгөө мянгатын дарга тийм ээ одоо 10 дугаар эшлэлээр харах юм бол маргаан ширүүлсэн учраас за энэ нөхдүүд нөгөө Паул одоо хохирол учруулчих үедээ гэдэг үүднээс цэргүүдээ одоо явуулаад Паулыг тэндээс хүчээр аваад ирээ гэж хэлдэг. 자, 천부장이 사도 바울을 보호합니다. Мянгатын дарга бол Илч Паулыг хамгаалж байна. 하나님이 예루살렘 공의회에서 어찌 보면 사도 바울을 보호하기 위해서 천부장을 쓴 거예요. Энэ Ерүсалим дахь зөвлөлдөөнөөс одоо Илч Паулыг хамгаалахын тулд бурхан нэг ёсны одоо тэр 100-ын даргыг ашиглаж байгаа. 그렇지만은 천부장의 편에서는 자, 사도 바울을 보호하는 이유가 뭡니까? Гэтэл эндээс харах юм бол мянгатын даргын нөхцөл байдлын хувьд тийм ээ яагаад Илч Паулыг одоо хүн хүнээс нарах юм бол Илч Паулыг яагаад хамгаалаад байгаа вэ? 왜 보호하죠? Яагаад хамгаалж байгаа вэ? 왜 보호해요? Ромын иргэн гэсэн. Ром 로마 шимгүүний. Ром хүн гэдэг үүднээс нь тийм ээ. 로마 사람의 권세 또 로마 Ром хүний эрх 사람을 мэдэл гэж. 보호해줬다고 하는 것은 어찌 보면 로마의 좋은 어찌 보면 평가를 받을 수 있는 지름길이기 때문에. Ром хүнийг хамгаалсан гэдэг нь тийм ээ. Магадгүй түүнд одоо маш сайхан замыг нээж өгөх одоо нэг ашигтай боломж гэж харж болох нь. 자기의 유익을 위해서 그런 거죠. Тэр өөрийнхөө ашиг сонирхлын төлөө түүнийг хамгаалсан байх нэ. 그렇지만 하나님은 그러한 천부장의 마음도 이용해서 바울을 보호하셨다. Гэсэн ч гэсэн бурхан ийм тийм ээ одоо 100-ын даргын сэтгэлийг одоо ашиглан Илч Паулыг хамгаалж байгаа. 여기 11절에 보면 사도 바울이 자, 이 가이사랴 그 영내에 있을 때 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일한 증언한 것 같이 로마에서도 증언하리라 하리라 하면서 사도 바울에게 힘을 북돋아줘서 Тэгээд 11-р эшлэлдэр харах юм бол гэтэл дараах шөнө эзэн Паулын дэргэд зогсож зоригтой байх тун учир нь чи намайг Ерүсалимд яаж гэрчилсний адил Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой гэж хэлсэн байна. 이러한 메시지는 어쩌면 바울이 어떤 사명을 가지고 있고 또 바울이 어디까지
가야 될 것인지 하나님이 깨우쳐 준 겁니다. Магадгүй энэ нөхцөл байдлаас харахад тийм ээ Паулыг бурхан ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой бас тэгээд аль хүртэл явах ёстойг тийм ээ түүнд одоо ойлгуулж өгсөн гэж бид нар харж болох нэ. 특별히 담대하라고 하는 것은 사도 바울에게 걱정하지 말라는 뜻이에요. Тэгвэл энэ дээр зоригтой бай гэсэн тийм үү? Тэгвэл зоригтой бай гэдэг нь Илж Паулыг чи юунд ч бити санаа зовоо гэж хэлсэн байна. 예루살렘에서 어떤 일이 일어나도 하나님이 바울과 함께 하시기 때문에 바울이 사명 감당하는 일에 결코 손해 나지 않는다고 하는 것을 하나님이 보증해 주신 겁니다. Мгм. Ямар ч зөвхцөл байдалд тийм ээ одоо Илж Паулыг бурхан өөрөө одоо хамгаалах болно гэдгийг тэр өөрөө одоо амлаж хэлсэн байна. 자, 오늘 우리도 마찬가지예요. Өнөөдөр бид нар ч гэсэн яг адилхан 우리가 담대해야 됩니다. бид нар зоригтой байх хэрэгтэй. 하나님 우리가 진리편에서 우리에게 하나님이 맡긴 사명이 있다고 하면 우리 걱정할 일이 없어요. Үнний талд тийм ээ одоо бурхан биднийг одоо хамгаалж өгч байгаа гэж бид нар бодох юм бол бид нар ерөөсөө санаа зовох шаардлага бидэнд алгаа. 그렇기 때문에 여러분들이 자기의 사명이 무엇인가를 깨닫는 것이 중요해요. Тийм учраас та бүхэн өөрсдийн чинь үүрэг тийм ээ юу вэ гэдгээ зөв ойлгох нь чухал байна. 그걸 확신하는 것이 중요합니다. Тэгээ түүндээ бат итгэлтэй байх нь бас чухал байна. 자, 그럴 때 사도 바울이 하나님이 예수님이 나타나서 담대하라고 하신 메시지가 여러분들에게도 들릴 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол та нарт тийм ээ одоо тэр Илж Паулийн өмнө ирээд зоригтой бай гэж хэлсэн Есүсийн үг ч гэсэн та нарт сонсогдох болно. 저도 그 전에 2006년도에 은혜를 받고 난 다음에 선교에 대한 그런 소명이 확실해진 다음에 그 뒤로부터 한 전체적으로 한 8개 나라를 다녀왔습니다. За анх одоо юу гэдэг 2006 онд тийм ээ сайн мэдээний талаарх баталгааг авсны сайн мэдээ түгээх тийм ээ одоо өөр улс орнуудад сайн мэдээ түгээх тэр баталгааг хүлээж авсны дараа тэрнээс хойш ингээд тооцоод үзэх юм бол 8 улс орноор явж тийм ээ одоо сайн мэдээ түгээсэн байгаа. 자, 여러 나라들을 이렇게 돌아가면서 마음속에 담대한 마음이 생기더라고요. Олон улс орноор явсан сайн мэдээ дамжуулахад одоо зүрх сэтгэлд маань гэхүү тийм ээ одоо зориг өөрийн ирэхгүй тэр зориг бий болсон байгаа. 그래서 나도 마찬가지예요. 나도 몽골에 지금 가서 사역을 할 때 담대한 마음으로 해요. Одоо би ч гэсэн адилхан тийм ээ Монголд сайн мэдээ дамжуулахдаа би үргэлж зоригтойгоор тэр зоригтой зүрх сэтгэлтэйгээр одоо үгийг дамжуулдаг. 오히려 한국에서보다도 더 용감하게 막 덤벼들 때가 많죠. Солонгост байхаасаа илүү их тэр одоо зориг одоо гарах нөхцөл бас байдаг. 여러분들에게 복음을 전하고 여러분들에게 성경을 바로 가르쳐 주는 것이 하나님의 뜻이고 하나님이 기뻐하는 일이기 때문에 그래요. Та нарт сайн мэдээ дамжуулж тийм ээ та нарт бурхны үгийг заах нь мэдээж бурхны тэр тааламжит хүсэл мөн гэж мэдж байгаа учраас. 또 몽골의 바른 교회를 세우는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 나는 확신하기 때문에 그래요. Монголд зөв чуулганыг тарьж босгож байгуулах нь бурхны хүсэл мөн гэдэгт би баттай итгэдэг. 만약에 하나님께서 그런 사명이나 그런 확신을 주지 않았더라고 하면 벌써 여러분들 얼굴 보기도 뭐 여기까지 오지 않았을 거예요. Хэрвээ магадгүй тийм ээ тийм итгэл тийм одоо дуудлага бурхан өгөөгүй бол би өнөөдрийг хүртэл өнөөдөр тийм ээ энд та нар дээр ингээд ирэхгүй байх байсан баха. 2008년도까지 사역하다가 그만뒀을 겁니다. 2008 он хүртэл одоо ажиллаж байгаад одоо магадгүй орхих байсан баг. 그때 두 사람한테 사기를 당했거든요. Тэр үед 2 хүн одоо намайг хуурч мэхэлсэн. 그래서 그때 아이고 잘 먹고 잘 살아라. 난 안 온다. 내가 그런 생각을 했어요. Тэгээ би тэр үед яшиг тийм та нар өөрсдөө сайн сайхан амьдарч өөрсдөө уучраа олно үз гэд би ахиж ирэхгүйгээр одоо шийдчихсэн. 여러분들이 잘못한 건 아닌데. Энэ бол та нарын буруу биш. 강도 같은 선교사들. Дээрэмчин мэт тийм ээ одоо дээрэмчин шиг тэр сайн мэдээ түгээгч нар 그 강도 같은 선교사들한테 배운 몽골 목회자들. тэр дээрэмчин мэт тэр сайн мэдээ түгээгч нараас суралцсан Монгол удирдагч нар
훤히 다 보이는 게 훤히 다 보이는. Ерөөсөө тэдний бодож байгаа нь юу хүсэж байгаа нь тийм үү бүгд одоо ил тод харагдаж байсан. 돌팔이 돌팔이. Бүгдээрээ л одоо бараг л одоо чулуу шиг тийм ээ. Чулуу. 가짜라는 게 훤히 다 보여요. Тэд нар бол хуурамч шүү гэдэг нь бүр ил тод харагддаг. 그래서 아이고 이런 데는 오지 말아야 되겠다 생각했죠. Тийм учраас дахиж ийм газар руу ирмээргүй байна гэсэн бодол төрж байсан. 근데 지내놓고 보니까 내가 생각을 잘못한. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрсний дараа ингээ харах юм бол би одоо буруу бодож байсан байна гэдгээ ойлгосон. 여러분들 그 몽골에서도 그런 영화가 있을지 모르겠어요. 코바디스라는 거죠. 코바디스라는 영화가 있습니다. Хободес 예. Хободес гэдэг кино магадгүй Монголд үзсэн үгүй юу сайн мэдэхгүй байна. 베드로가 로마에서 이렇게 피신해서 나아가려고 할 때, 로마에 큰 핍박이 일어날 때, 그럴 때 베드로가 로마를 떠나가려고 할 때 저기 앞에서 예수님이 다가오는 거예요. 다가오면서 베드로가 그 예수님을 향해서 환상을 통해 보면서 주여 어디로 가십니까? 라고 물어봅니다. 그 말이 코바디스라는 단어예요. Тэгвэл Хободес гэдэг кино байгаа. Энэ нь болохоор ямар кино байсан бэ гэвэл Петр одоо Рома에서 네, 로마에서 이제 밖으로 피신해 나아갈 때. одоо Ромаас одоо зугтаж байгаа. Гэтэл зугтаад явах гэж байтал Христ одоо тэр гол гатлаад явж байгаа. Тэр үед одоо тэр болохоор үзэгдлэр зүгээр үзсэн. Гэтэл тэр үзэгдлийг харсан Петр Хободес гэж асууж байгаа. Тэр маань юу гэсэн үг вэ гэвэл эзэн минь та хаашаа явж байгаа юм бэ? Эзэн та хаашаа явж байгаа юм бэ гэсэн утгатай үг. Тэгэд ийм одоо Петрийн ийм кино байх нь. 자, 그럴 때 예수님 말씀, 나는 내가 버리고 떠나가는 저 로마에 있는 성도들을 위해서 십자가를 지러 간다. 그렇게 말씀. Гэтэл Есүс юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол би чиний орхиод явж байгаа тийм ээ. Итгэгчнэр рүү очиж Ром дахь итгэгчнэр дээр очиж тэр загалмайг үүрхээр явж байна гэж хэлсэн байгаа. 자, 거기에 중요한 의미가 담겨 있죠. Энд бол маш чухал одоо утга бол байна тийм ээ. 저와 여러분들이 존재하는 이유는 Би болоод бид бүхний энэчээ байгаа энэ шалтгаан нь 사기꾼들 때문에 실족하고 속상한 일이 있어도 그것 때문에 낙심하지 마세요. одоо залилагч тэр хуурам мэхлэгчнээс болоод бид нар залилагдаж мэхлэгдсэн боловч түүнээс болж бид нар одоо сэтгэлээр унах шаардлага байхгүй. 그들에게 붙들려 있는 연약한 양떼들을 보세요. Харин ч бүр тэднэрт одоо баригдсан байгаа сул дорой хонин сүргээ бид нар харах хэрэгтэй. 그들을 그 강도에게서 건지고 그들을 살리는 것이 중요한 겁니다. Тэднийг тэр дээрэмчнээс тийм ээ аварч тэднийг одоо амьд үлдээх нь одоо чухал ахна. 제가 그런 중심을 가지고 여러 번 무려 5번이나 잘 먹고 잘 살아라 이런 생각을 가졌다가 또 고치고 또 고치고 또 고치면서 지금까지 온 거예요. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл би 5 удаа тэрнээс ч илүү байж болох ч гэсэн одоо хидэн удаа тийм ээ одоо яршиг би болий та нар өөрсдөө л наана уучраа ол гэж хэлээд хаяад нааша гармаар одоо нөхцөл байдал байсан ч гэсэн тэднийг тэр бодлоо орхиод өнөөдрийг хүртэл Монголд сайн мэдээ түгээсээр ирж байна. 제가 여러분들에게 소망하는 것은 언제나 하나님 앞에서 진실한 삶을 살아가기를 소망합니다. Тийм учраас би та нараас хүсэж байгаа зүйл маань юу вэ гэх юм бол хизээ ч гэсэн тийм ээ Бурхны өмнө чин үнэнчээр Бурхны өмнө амьдраасаа гэж хүсэж байна. 그렇지 사도 바울이 어떻게 보면 자기가 가지고 있는 그 사명을 가지고 나아갈 때 하나님이 그에게 반대하라고 할 때 이 모든 것들이 어떻게 보면 다 포함되어 있지 않나 이런 생각이 봅니다. Тийм учраас Илч Паулд Бурхан тийм ээ одоо зоригтой бай гэж хэлсэн тийм үү. Ингэж хэлснээр энэ Бурхны энэ одоо үг Бурхны нууц тийм ээ түүнд энэ үгийг түүнд одоо урам зориг өгөх тэр үг байсан бахаа гэж бодож байгаа. 우리 잠깐 쉬었다 하십시다. За бүгдээрээ түр амраад үргэлжлүүлцгээе. 하다 보니까 그냥 시간이 금방 가버렸네. 자, 12절 말씀부터 좀 읽어봅시다. 12절 말씀부터 여기 30절 말씀까지 한번 읽어봅시다. За 12-оос 30 дугаар ишлэл 12-оос 30. Маргааш нь юдэчүүд хуйлдан Паулыг хөнөөтөл юу ч идэж уухгүй хэмээн андгаалав. Энэ хуйлдаанд 40-оос илүү хүн оролцжээ.
Тэд ахтах тахилчнаар болон ахтагчид руу очиж бид Паулыг хөнөөхөөс нааш юу ч идэж, юу ч амсахгүй байхаар андгаалцгаав. Тиймээс та бүгд зөвлөлтөй хамтарч түүний хэргийг нарийн авч үзэх гэж байгаа мэтээр мянгатын даргад хил хүргэж өөрсөд дээр Паулыг авчруулах. Харин бид ойртож ирэхээс өмнө түүнийг алахад бэлэн байна гэцгээв. Хуйлдааныг мэдсэн Паулын зээд ухааранд ирж Паулд мэдэгджээ. Паул зуутын дарга нараас нэгийг нь дуудаж энэ залуу мянгатын даргад хэлэх мэдээтэй иржээ хүргэж өгнө үү гэв. Хүргэж өгнө гэв. Тэр түүнийг мянгатын дарга руу дагуулж ирээд хоригдол Паул намайг дуудаж энэ залууд танд хэлэх зүйл байгаа тул танд хүргэж өгөхийг хүссэн юм гэжээ. Мянгатын дарга түүнийг гараас нь хөтлөн зайдуу аваад за чи надад юу хэлэх гээв гэж хувьчлан асуув. Юудэчүүд Паулын хэргийг илүү наривчлан хэлцэх гэж байгаа мэд түүнийг маргааш зөвлөлд аваачих хүсэлтийг танд хүргэхээр зөвшөлдөжээ. Тиймээс Паулыг алхааснаас юу ч идэж уухгүй гэж андгаалсан 40-оос илүү хүн түүнийг отож байгаа тул тэднийг битгий сонсооч тэд одоо бэлэн бөгөөд таны зөвшөөрлийг л хүлээж байна гэв. Мянгатын дарга өнөөх залууг явуулахдаа энэ тухай надад мэдэгдснээ хүнд ч бүх хэл гэж загчээ. Тэгээд зуутын 2 даргыг дуудаж Кайсар руу илгээх 200 цэрэг 70 морьтон бас 200 жадчин шөнийн 3 дугаар цаг гэхэд бэлэн болох гэв. Мөн Паулыг захирагч Феликт эсэн мэнд хүргэх уналгын морьдыг гаргав. Тэгээд тэрээр ийм агуулга бүхий загтал бичв. Клаудиусын эрхэм хүндэт захирагч Фелик таны амрыг ирж мэдчлээ. Энэ хүнийг юудэчүүд барьж аваад алах гэж байхад нь түүний Ромын иргэн болохыг мэдсэн тул би цэргээ дагуулan очиж түүнийг аварсан юм. Чухам яагаад түүнийг буруутгаж буйг тодорхой мэдхийн тулд энэ хүнийг би тэдний зөвлөлд аваачсан. Тэгээд буруутгал нь тэд хуулийн маргаантай асуудалд холбогдсныг олж мэдэв. Харин энэ хүн өөхөх эсвэл шоронд орох ямар ч гэмт хэрэгт буруутгагдаагүй юм байна. Энэ хүнийг хорлох хуйлдаан бэлтгэгдэж байгааг мэдээд түүнийг даруй тань руу явуулав. Мөн буруутгагч нь түүний эсрэг мэдүүлгээ таны өмнө яриг хэмээн тушаав. Баяртай гэжээ. 자, 오늘 여기 그 12절부터 쭉 여기 내용은 사도 바울을 죽이려고 공모한 사람 40명이 있다는 소식을 바울의 생질이 어떻게 듣게 되고, 자, 그로 인해 가지고 사도 바울이 그런 위기에서 벗어나는 내용이 기록이 되어 있어요. Илч Паулын тухайд тийм ээ одоо аюулд орсон учраас Илч Паул аюулд орсон учраас одоо түүний дүүн нэг ёсны одоо Илч Паулыг одоо алах гэж хуйлдаж байгаа тийм ээ. Тэр хүмүүсийн талаар хүмүүсийн яриаг нь сонссон учраас Илч Паулыг хамгаалахын тулд одоо Паулд очиж дүүн очиж хэлсэн байгаа. 여기 12절로 14절에 보면 날이 새니까 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다. 이같이 동명한 사람이 40여 명이나 있었다고 그랬어요. Энэ дээр харах юм бол Илч Паулыг алахаар зориглсон гэхгүй алахаар шийдсэн одоо 40 хүн байна. Энэ 40 хүн одоо өглөө болонгууд л ерөөс алтлаа бид нар юу ч идэж уухгүй. Нэг ёсны одоогоор манайх нар тийм өлсгөлэн зарлаж алтлаа бид нар юу ч идэж уухгүй гэж одоо юу яасан байгаа. Одоо хуйлцгаасан. 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 하는 건 하나님께 서운한 겁니다. За Паулыг алхаас нааш тийм ээ би идэхгүй уугчгүй гэж хэлж байгаа нь бол Бурхны өмнө одоо нэг ёсны андгаа тангараг өгч байгаа. 자, 저들의 이러한 서원은 어리석은 서원이죠. 어리석은 서원. Мэдээж эднэрийн энэ андгаа тангараг өгч байгаа нь бол одоо мунхаглал байсан. 오히려 하나님을 대적하면서 하나님께 서원했다고 하는 것이 얼마나 우스운 일인지 몰라요. За Илч Паулыг эсэргүүцнэ гэдэг маань одоо мэдээж одоо хичнээн инээдтэй асуудал байх үлээ тийм ээ. 자, 그리고서 이러한 것을 14절에 보니까 대제사장들과 장로들하고 같이 모의하는 내용이 나옵니다. Тэгэнгүүтээ энэ одоо өөрсдийнхөө одоо юг гэхүү
алах төлөвлөгөөгөө тахилч нар хийгээд тэрүүн тахилч нартай очиж тэднэрт очиж одоо хэлж одоо ярьж зөвшөөрөл хүсэж байгаа. 자, 이 40명이 대제사장들과 이 장로들에게 도움을 청하는데 뭐라고 그러냐면 어찌 보면 사도 바울이 지금까지 공회에서 증언한 것을 더 자세히 물어보기 위해서 사도 바울을 저 영내에다 두지 말고 자신들이 있는 곳으로 데리고 내려오도록. 그러면 중간에 내려오되 이제 가까이 오면 이제 죽이겠다고 이렇게 같이 모의를 한 거예요. За тэгээд энэ хүмүүс тэр зөвлөлийн одоо тийм ээ тэрүүн тахилч нартай ярилцахдаа юу гэж хэлж байгаа юм бол тэднийг дахин одоо түүнийг тийм ээ дахин одоо байцаах тулд одоо бид нар руу явуулаач гэж хэлээ. Бид нар авчрах замд нь Паулыг одоо үгүй хийнэ устгана гэж хэлж байгаа. 자, 이 대제사장과 여기 백성의 장로들이 자기에게 있어서 자신들이 무엇을 해야 될 사람인지를 깨닫지는 못하는 사람이에요. 사실은. Тэр тэрүүн тахилч болоод одоо тэр бусад юу лээ? Тэрүүн тахилч болоод одоо тэр бусад зөвлөлийн хүмүүс маань өөрсдөд нь ер нь бол яг юунд хэрэгтэй, ямар зүйл хэрэгтэй гэдгийг ерөөс мэдэхгүй байгаа хүмүүс байгаа. 하나님의 뜻도 모르고 또 Бурхны хүслийг ч мэдэхгүй. 무엇이 하나님 앞에서 바른 사명인가도 깨닫지를 못하는 이런 대제사장, 장로들은 어찌 보면 40명이 쓸데없는 잘못된 소원을 할 때 막아서야 되는데 오히려 거기에 면죄부를 주고 또 돕기까지 했다는 것은 참 어떻게 보면 이 당시에 이 세대가 정말 희망이 없구나 하는 그런 어떤 안타까움의 모습을 느껴보기도 합니다. 사실은. Тэгвэл энд өчиг хүмүүсийн хэлж байгаа шаардлагыг сонсоод дэмжиж байгаа нөхцөл байдлыг харахад тийм ээ тэд нэрийг одоо Паулыг алахыг нь одоо дэмжиж байгааг харах юм бол ерөөсөө энэ үеийн нийгэм бол ямар аимшигтай болцсон байсан тийм ээ ямар нэг үеийн явуулгаар дүүрэн болцсон байсан газар нутаг вэ гэдгийг одоо ойлгоход одоо юу гэдэг ойлгохоор одоо ийм одоо болцсон байгаа. 예수님이 이 바리새인들에 대해서 특별히 이 대제사장이나 장로들에 대해서 마태복음 23장에 회칠한 무덤이다. 또 독사의 자식들이다. 이렇게 강하게 말씀하셨던 것은 그들이 정말 하나님의 종이라고 하는 감투만 썼지 실제로는 하나님하고 상관없고 오로지 자기의 정치적인 목적, 자기의 욕심을 위해서 살아가는 마귀의 자식들이기 때문에 그런 거예요. Есүс тэр фарисеучуд болоод тийм ээ садукеичүүдийн талаар хэлсэн та нар бол хорт могоон үр удам гэж одоо хэлсэн байдлыг нь харахад одоо зүгээр л одоо өөрсдийгөө тийм ээ бурхны ажилчин бурхны ажлыг хийдэг хүмүүс гэж нэрлсэн болохоос биш яг үүнэндээ тэд нар бол одоо бурхны ажлыг тэр зөвөр хийгээд явах чадaltaй хүмүүс биш юм а гэдгийг нь л одоо хэлж өгсөн байна. 여러분들이 분명히 알아야 될 것은 여러분들이 때로는 교회 지도자가 된다든지 때로는 어떤 단체의 장이 된다고 하면 그건 분명한 책임이 있습니다. Тэгвэл тэн дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол тэр юу л Паулыг одоо авчраад одоо бид нэр дахин шалгах хэрэгтэй байна, дахин шүүх хэрэгтэй байна гэж хэлээд одоо авчруулж байгаа нь бол авчруулах гэж байгаа нь бол тийм ээ тэр байгууллага тэр зөвлөлтөө тийм ээ зөвлөлтийн өөрөөсөө одоо хариуцлага хүлээх ёстой ийм одоо нөхцөл байдал одоо тэдний хувьд тулгарч байгаа. 양떼들이 가는 것을 살피고 양떼들이 잘못된 소원을 할 때 그것을 바로 잡아주는 것이 그 역할이에요. Тэгвэл энэ зөвлөлтөөнийхэн тийм ээ зөвлөлийн тэр тэргүүн гэх юм одоо тэр тэргүүн тахилчийн хувьд үүрэг нь юу вэ гэх юм бол буруу замаар явж байгаа хонин сүргээ хараад зөв зам руу хөтлөж удирдах оруулах нь тэр одоо зөвлөлийнхний одоо маш чухал үүрэг байх ёстой. 그러나 그들 스스로가 하나님이 세운 사람이 아니고 그들 스스로가 진실하지 못하면 이런 그림을 만들어내는 거예요. Гэтэл тэд нэр өөрсдөө тийм ээ одоо чин үнэнч байж чадахгүй өөрсдөө тэр юу гэдэг бурхны өмнө зөв шударга байж чадахгүй бол эцэстээ ийм үр дүнд хүрдэг байх нь. 자, 마침 바울의 생질이
그들이 매복하에서 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알려줬습니다. Гэтэл Паулийн дүүн тийм ээ одоо тэр тэдний хуйлдааныг сонсоод одоо Паулд очиж хооронд очоод Паулд очиж мэдэгдэж байгаа. 어떻게 보면 바울의 조카가 그 소식을 듣게 된 거예요. 자, 하나님이 그 바울의 조카에게 이 백성의 대제사장들, 장로들 이 40여 명이 모의했다는 것이 좀 비밀인데 들리게 된 것은 하나님이 사도 바울을 보호하고 있다고 하는 증거입니다. За яг үнэндээ тэр зөвлөлд одоо юу гэдэг хуйлдааныг тэр Паулийн дүү одоо үеэлэн ч байна уу хин ч тийм ээ тэр дүүн сонссон гэдг нь харахад л Бурхан энэ Паулийг хамгаалж байгаа гэдгийг одоо илрэл нотлохоо болж харуулж байна. 하나님께서 바울을 보호하고 있다라고 하는 것을 이러한 모습을 통해서도 우리가 깨달을 수 있어요. Бурхан Паулийг хамгаалж байна гэдгийг бид нар энэ нөхцөл байдлаас хараад ойлгож болох нь. 그리고 여기 17절부터 이 바울이 한 백부장을 청해서 이르되 이 청년을 천부장에게 인도하라. 그에게 무슨 할 말이 있다 하니 천부장에게로 데려가서 이르되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신께 할 말이 있다 하여 데리고 가기를 청하더이다 하면서 사도 바울이 그 백부장에게 자기의 생지를 천부장에게 인도해 달라고 좀 부탁하는 내용이 나옵니다. За тэгээд эндээс харах юм бол тэр Паул дээр ирсэн тийм ээ одоо дүүгээ одоо Паул дээр дүүн ирж хэлсэн учраас Паул тэр 100-ын даргыг дуудаад энэ залууг одоо 1000-ын дарга руу аваачаач энэ хүн одоо 1000-ын захирагчд даргад одоо хил хүүг байна юм хэлэх мэдээ байна гинэ гэд одоо явуулж байгаа. 천부장이 그 생질의 손을 붙들고 가서 조용히 물어봅니다. 내게 할 말이 무엇이냐? 이렇게 물어봤어요. Гэтэл нөгөө 1000-ын дарга тийм ээ 1000-ын дарга дээр 100-ын дарга очоод хэлсэн учраас 1000-ын дарга нөгөө дүүгийнх нь гараас хөтлөөд хажуу тийш нь авч очоод чи надад юу хэлэх гээв гэж асуусан. 그럴 때 이게 이 바울의 생질이 20절로 21절에 보면 유대인들이 공매가지고 바울에 대해서 더 자세한 것을 묻기 위함이라 하면서 내일 그를 데리고 공회로 내려오기를 당신께 청하려고 한다. 20 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тэр хэлэхдээ тэр Паулийн дүүн хэлж байгаа тийм ээ. Юудэчүүд Паулийн хэргийг илүү наривчлан хэлэлцэх гэж байгаа мэт түүнийг маргааш зөвлөлд аваачих хүсэлтийг танд хэлэхээр зөвшөлдөжээ гэсэн ба. 자, 그럴 때 당신이 그들의 청함을 따르지 말라고 바울의 생질이 얘기하는 겁니다. За тэгээд 21 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тийм ээ. Та одоо танаас хэрвээ ингэж хүсэх юм бол та битгий яваалаараа тэдний гуйлтыг битгий сонсоорой гэж хэлсэн. 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 한 사람 40명이 있는데 지금 천부장의 허락만 지금 기다리고 있다는 거예요. Гэтэл тэд нар яагаад тэр Паулыг тэднэр рүү явуулах хэрэггүй гэх юм бол Паулыг алхааснаас тийм ээ одоо идэж уухгүй гэж андгаасан 40 хүн байна. Тийм учраас одоо зөвхөн та зөвшөөрчих юм бол одоо тэд нар Паулыг одоо хүлээд явах замд нь алах гэж байна гэж одоо хэлдэг байгаа. 하나님이 이 천부장을 통해서 사도 바울을 지켜주고 있구나라고 하는 것은 22절 말씀에 보니까 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 알렸다고 아무에게도 이르지 말라고 당부하는 내용 속에 천부장의 결심이 사도 바울을 보호해야 되겠구나라는 중심이 생겼다고 하는 것을 읽어볼 수 있어요. Тэгвэл харах юм бол 1000-ын дарга тийм ээ одоо Паулыг 1000-ын даргаар дамжуулан Бурхан Паулыг хамгаалж байгааг бид нэр энд 22 дугаар ишлэл дээрээс харж байна. Яагаад гэвэл 1000-ын дарга мөнөөх залууг явуулахдаа энэ тухай надад мэдэгдснээ хинт ч бүх хэл гэж загсан. Яагаад гэвэл тэр энэ залуугийн хэлснийг сонсоод би Паулыг хамгаалах хэрэгтэй байна гэсэн тэр бодол түүнд нь төрсэн байх нь 이런 천부장의 결심은 어찌 보면 하나님이 그 천부장을 통해서 사도 바울을 보호하신다고 하는 것을 어떻게 보면 확실하게 보여주는 증거라고 할 수 있습니다. Тийм учраас бид нар энэ 1000-ын даргын гаргасан шийдвэр бол ерөөсө Бурхан тэр Паулыг хамгаалахыг хүссэн тэр хамгаалах тэр шийдвэр байна гэдгийг бид нар ойлгож болох нэ. 사도 바울도 천부장에게 자기 생지를 보낸 것은 그 천부장이 하나님께서 자기를 보호하는데 도구로 사용하고 있다는 것을 확신했기 때문에. Тэгвэл бид нар бас эндээс харна тийм ээ. Одоо Паулыг хамгаалж байгаа шалтгаан нь
одоо мянгатын даргын хувьд бол тийм ээ өөрөө илүү тэр зэрэг ахихийн тулд Илч Паулыг хамгаалж байгаа. Ийм зорилгоор Паулыг хамгаалж байгаа гэсэн бурхан бас түүнийг ашиглаж байгаа гэдгийг бид нар харж байна. 그렇기 때문에 사도 바울이 자기를 도울 사람이 누구인가를 분별하는 것은 사도 바울의 몫이고 또 천부장이 바른 선택을 하는 것은 천부장의 몫이에요. 결과적으로 하나님이 그 모든 일에 함께 하셨다고 하는 것을 우리가 읽어볼 수 있습니다. Тэгвэл эндээс харах юм бол Илч Паулийн хувьд бол тийм ээ хэрхэн зөв сонголт хийх вэ? Хэн нь одоо намайг хамгаалах вэ гэдгийг одоо сонгох нь зөв сонголт хийх нь Паулийн одоо юу гэдэг сонголтоос хамаарна. Харин Илч биш тэр нөгөө мянгатын даргын хувьд бол энэ хүнийг хамгаалах үгүй юу? Үнэхээр би энэ хүнийг хамгаалах хэрэгтэй үгүй юу гэдэг нь бас тэр хүний одоо тэр мянгатын даргаас шалтгаалж байгаа. Гэтэл энэ бүхний ард бурхан энэ бүх зүйлийг харж цаанаас нь тийм одоо зохицуулж байгаа байх нэ. 그래서 천부장은 자기가 선택한 그 결심대로 진행해 나가기 위해서 백부장 둘을 불렀습니다. 불러가지고 제3시니까 어찌 보면 제3시면 오전 한 9시 정도 됐다고 볼 수 있어요. За бид нэр эндээс харах юм бол Илч Паулыг одоо хамгаалахын тулд 밤 힘들죠? 제3시. 3시면은 밤 9시경이라고 할 수 있습니다. 밤? 30면. 밤 3시라고 그랬잖아요. 여기 30면 내가 말을 잘못했어요. 이르되 밤 제3시면 오후 9시 정도 됩니다. За энэ дээр харах юм бол тэр 23 дугаар эслэлдэр тэгээд 100-ийн 2 даргаыг дуудсан байгаа тийм ээ. Энэ нь болохоор шөнийн 3 дугаар цаг гэсэн байх юм бол одоо өнөөгийн бидний одоо хэмжүүрээр харах юм бол орой 9 цагийн үед одоо Илч Паул биш ээ мянгатын дарга 200-ийн даргаыг дуудсан байна. 가이사랴까지 갈 보병 200명, 또 기병 70명, 창병 200명을 준비하라고 얘기하는. За тэгээд тэр юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол тэр Кайсар руу илгээх 200 цэрэг, 70 морьтон бас 200 жадчинг бэлдээрэй гэж хэлсэн байна. 어찌 보면 사도 바울을 가이사랴로 호송하려고 하는 겁니다. За нэг ёсны одоо Илч Паулыг Кайсар руу одоо шилжүүлэх зорилготой. 자, 가이사랴는 어찌 보면 사도 바울이 가장 안전하게 지낼 수 있는 그런 곳이에요. Кайсарыг очих юм бол одоо Илч Паулийн хувьд бол тийм ээ магадгүй хамгийн аюулгүй байж чадах газар байгаа. 자, 그곳에는 유대를 관할하는 총독 벨릭스, 유대 총독이 있습니다. За тэгвэл тэр газар бол Кайсард одоо юдэчүүдийг одоо удирддаг гэхүү захирдаг Фелик гэж хүн байгаа. 그 당시에 이 가이사랴는 로마 군대가 주둔하고 있었기 때문에 거기는 어떻게 보면 유대인들도 함부로 거기에서 자기들의 주장을 필 수 없는 곳이에요. Тэгээд эндээс харахад тэр Феликийн одоо тэр захирж байгаа газар маань одоо Кайсар маань өөрөөсөө нэг ёсны Ромын одоо ромчууд хүртэл амьдардаг учраас тэнд юдэчүүд өөрсдийн дураараа тийм ээ одоо шүүх ч юм уу хилэлцэх тийм асуудал байхгүй газар нутаг бол Кайсар байгаа. 천부장이 관할하고 있는 예루살렘보다도 훨씬 더 안전한 곳입니다. Тэр мянгатын даргын захирж байгаа тэр Иерусалимаас илүү амар амгалан байж чадах, аюулгүй байж чадах. Паулийн хувьд бол аюулгүй байж чадах улс одоо хот бол одоо Кайсар байгаа. 그래서 천부장은 사도 바울을 보호하기 위해서 무려 군대를 470명이나 선발해 가지고 사도 바울을 어떻게 보면 호위하면서 가이사랴까지 갈 준비를 한 거예요. За тэгээд 23 дугаар эшлэл дээр харах юм бол 200 цэрэг тийм ээ одоо 200 цэрэг 70 морьтон дээрээс нь 200 жадчин гэж үзэх юм бол 470 одоо цэрэг бэлдээд одоо Илч Паулыг хамгаалуулсан одоо Кайсар руу явуулахаар одоо мянгатын дарга бэлдэж байгаа. 하나님은 그렇게 하시는 겁니다. Бурхны хийж байгаа ажил байна. 우리가 복음을 증거하러 나아가면 하나님 반드시 우리를 지켜주세요. Бид нар сайн мэдээг дамжуулан тийм ээ сайн мэдээг гэрчлэхээр явах юм бол бурхан бид нарыг заавал хамгаалж өгдөг байна. 2010년도에 제가 파키스탄에 간 적이 있어요. 2010 онд би Пакистан руу нэг очсон. 선교하러 갔습니다. Сайн мэдээ дамжуулахаар явсан. 근데 파키스탄은 이슬람이 아주 득세하는 곳이에요. Пакистанд бол тийм ээ одоо исламчууд бол маш одоо юу гэдэг онцгой тийм одоо байр суурьтай юм уу тэнцээ байдаг.
자, 기독교인인 것이 드러나면 칼로 목을 자르거나 태워서 죽이는 곳입니다. Хэрвээ тэнд Христэд итгэдэг гэдгээ илчилэхэд юм бол ерөөсө толгойг цавчих ч юм уу түүнийг одоо ор сурггүй өхүүлээд алга болгох хэрэгтэй. Тийм газар байгаа. 물론 다 그런 건 아니에요. Мэдээж одоо бүгд бол тийм биш. 자, 내가 갔던 펀자브주, 어떻게 보면 파키스탄이 이렇게 긴 나라라고 하면 가운데가 펀자브주인데 거기에는 기독교인들이 많이 살고 있어요. За тэгээ миний очсон тийм ээ одоо тэр Пакистан бол одоо юу гэдэг ийм одоо газар нутг нь ингээд ийм урт байлаа гэх юм бол тэр гол төв хэсэгт нь одоо байдаг байсан тэр хот байгаа. 자, 아래쪽에는 카라치라고 하는 주고 가운데는 펀자브, 그다음에 위쪽에는 이슬라마바드예요. 이슬라마바드. Исламабад гэдэг газар тэгэнгүүтээ Мусанимыг хашин гусан 펀자브주. 아? 가운데 펀자브. 혼자부주? 펀자브. 번자부 гэдэг хот тэгэнгүүтээ 아래쪽 нь 카라치. Карач гэдэг ийм одоо Карач, Пунжабуд, Исламабад тийм хот тэгээ ийм гурван хот байрладаг. 예. 이게 그때 갔는데 우리가 선교하러 나가는데 사실 그 상당히 위험한 겁니다. Бид нэр тэнцээ сайн мэдээ түгээхээр явсан. Мэдээж тэнд очиж сайн мэдээ түгээнэ гэдэг бол үнэндээ бол маш аюултай. 그런데 하나님이 파키스탄 경찰을 붙여줬어요. Гэтэл бурхан Пакистан цаагдааг одоо бид нэр манай багт оруулж өгсөн байгаа. 파키스탄 경찰들이 우리 차에 한 사람씩 타는 거예요. Тэгвэл цагдаа нар нь ерөөсөө зөвхөн ганц нэг цагдаа биш тийм ээ. Суусан машин болгонд нь заавал нэг цагдаа хамт явдаг. 우리가 선교하는 거 알고 있습니다. Бид нэр тэнцээ сайн мэдээ түгээж байгаа гэдгийг мэддэг. Тийм 사람들이 мэдчихсэн. AK 그 소총, AK-47이라고 소총을 들고서 한 창을 꽂아가지고 어깨에다 메고 우리 옆에서 호위하면서 계속해서 따라다녀. За тэгэд тэр хүмүүсийн хувьд бол тэр цагдаа нар бас за бууны англиг бол би үнэхээр мэдгүй. Гэхдээ AK гэж ах шиг нэ AK яг 400 хэдгэнүүд тийм одоо бууг үүрээд бидний эргэн тойронд одоо хамгаалтаар явж байсан. 우리를 아무도 못 건드려. Хинч биднэрт одоо хамаагүй одоо хандж чадхааргүйгээр 하나님 그렇게 보호하시더라. бурхан өөрөө ингэж хамгаалсан байна. 우리가 드러내놓고 나는 크리스찬이다, 나 기독교 목사다라고 얘기해도 아무도 손 못 대. Тэгмээ тэр үед хиндний ч өмнө очиод би зоригтой ордоо би бол пастор би одоо юу гэдэг сайн мэдээ түгээхээр ирсэн одоо гэж хэлэхэд ч гэсэн хинч одоо биднэрт яаж чадахгүй тийм нөхцөл байдал. 근데 얼마나 아이러니하냐면 그 경찰한테 우리가 물어봤어요. 통역을 통해서 당신은 어떤 신앙을 갖고 있느냐라고 물어봤습니다. За тэгээд биднэрт хэрхэн тусалсан бэ гэх юм бол бид нар тэр хүмүүсээс одоо тэр орчуулагчаар дамжуулаад тэр хинээс цагдаагаас асуусан. 그 사람이 뭐라고 하는지 아세요? 자기는 이슬람이래요, 이슬람. Тэгвэл чи ямар итгэлтэй вэ гэсэн чинь тэр хүн өөрөө исламын одоо шашинтай гэж хэлсэн баг. 이슬람 경찰이 기독교 목회자들을 보호하고 있어요. Исламын шашинтай цагдаа Христэд итгэдэг пасторуудыг хамгаалаад явж байна. 하나님 그렇게도 하시더라고요. Бурхан өөрөө ингэж бас ажилтдаг байна. 우리가 선교하러 가는데 마중 나오던 박재훈 목사라는 분은 총에 맞았습니다. Биднийг сайн мэдээ түгээж байхад биднийг тусаж авсан Пакцеун гэдэг пастор одоо өөрөө одоо юу гэдэг буунд оногдсон. 급히 이제 병원으로 후송했는데 죽을 뻔했죠. 총 2발 맞아가지고. 또 허일 여기도 복부도 하나 관통하고. 거기 그렇게 위험한 곳이에요. 그런데도 그때는 참 얼마나 용감했는지 봤어요. 그때는 하나님의 은혜로. За тэгэд хоёр одоо сум биед нь ороод одоо нэг нь энэ мөрнийхний ишээ нөгөөх нь болохоор өвсгний тийшээ юм шиг. Тэгээд очоод яаралтай эмнэлэгт хүргэсэн хэдийгээр үхээгүй ч гэсэн одоо ийм аюултай нөхцөл байдалд сайн мэдээ дамжуулахаар явсан энэ бүх зүйл бурхны ивэлээр одоо хамгаалагдсан байгаа. 그럴 때 하나님은 이슬람 경찰을 불러다가 우리를 보호하십니다. Тэр үед бурхан исламын одоо цаагдааг ашигладаг тийм ээ бид нарыг хамгаалсан юм аа. 한번 생각해 봐요. 기독교 경찰이 만약에 보호하고 있다 그러면 물론 기독교인들 경찰도 안 세워주겠지만 기독교 경찰이 보호하고 있다고 하면 이슬람이 테러하기 딱 좋습니다.
хэрвээ тийм ээ хэрвээ исламын шашинтай биш Христэд итгэдэг одоо цагдаа нар хамгаалаад явж байсан бол исламын шашныхны хувьд тэнцээ террорист халдлага хийхэд маш одоо юу гэдэг юм боломжтой нөхцөл байдал тэнцээ байсан байгаа. Христэд итгэдэг пасторуудыг Христэд итгэдэг одоо нэг цагдаа нар хамгаалж явж байгаа учраас тэнцээ бол террорист халдлага үйлдэхэд маш боломжтой нөхцөл 근데 이슬람 үүсгэсэн. 경찰이 우리를 보호하고 있으니까 이슬람은 똑같은 이슬람이잖아요. 자기네들이. Гэтэл исламчууд биднийг хамгаалж байхад тийм ээ. Энэ маань болохоор би одоо юу гэдэг яг өөрсдөө адилхан шашны хүмүүсийг бас ингэж алхахад бас биш алж болохгүй байна. 하나님의 섭리가 그렇게 나타. Бурхны ажил, бурхны удирдлага тийм ээ ингэж илэрдэг байх нь юм. 우리가 선교를 아주 의료 선교 갔는데 아주 사람들이 어마어마하게 많아가지고 감당을 못할 정도로 우리가 치료하고 왔어요. 그 당시. Бурхны ажлыг тийм ээ одоо эмчилгээний шугамар одоо явхад одоо маш их хүмүүс ирсэн одоо бид нэр баг одоо дааж хариуцж авч чадхааргүй хэмжээний тийм их хүмүүс одоо эмчлүүлэхээр ирсэн байгаа. 하나님이 사도 바울을 보호하시려고 이 천부장을 통해서 470명이라고 하는 그런 로마 군대를 이용한다고 하는 건 이건 놀라운 하나님의 역사예요. Гэтэл Илч Паулыг тийм ээ бурхан хамгаалахын тулд Ромын 470 цэргийг ашиглаж байна гэдэг бол үнэхээр маш гайхалтай. 얼마나 참 하나님이 바울과 함께하고 있는가를 여기 알 수 있지요. Бид нар эндээс бурхан Паулыг тийм ээ хичнээн их хамгаалж байгааг бид нар эндээс харж болох нэ. 그런가 하면 사도 바울을 그냥 걸어가게 하는 것이 아니라 바울을 어떤 마차에다 태워서 이렇게 총독에게 보내기 위해서 짐승을 준비하라고 이렇게 명했습니다. Тэгээ зогсохгүй одоо яаж өнө гэх юм бол Илч Паулыг зүгээр нэг алхуулах биш тийм ээ харин ч алхуулахгүйгээр түүнийг бүр авч явах морь хүртэл бэлдээ гэж хэлж байгаа. 자, 이 천부장 이름이 글라우디오 루시아라고 하는 사람인데 이 사람이 총독 펠릭스에게 이 편지를 보냅니다. За тэгэд морь бэлдээд тэр мянгатын захирагчийн нэр нь мянгатын даргын нэр нь хэн бэ гэхээр Клауд одоо Феликс гэж хүн байгаа тийм үү? Гэтэл Клауд Луси гэж. Клауд Луси болохоор тэр Кайсарын одоо захирагч Феликс одоо захидал бичсэн. 27절 28절에 보니까 이 사람이 유대인에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원에다가 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 하여 그를 공회로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것이요 한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견했다고 얘기합니다. Тэгээд тэр захидалтай юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол энэ хүнийг юудэчүүд барьж аваад алах гэж байхад нь би Ромын иргэн болохыг нь мэдсэн тул би цэргээ дагуулan очиж түүнийг аварсан юм аа. Чухам яагаад түүнийг буруутгаж буйг тодорхой мэдхийн тулд энэ хүнийг би тэдний зөвлөлд аваацсан. Тэгээд буруутгалд нь түүнийг тэдний хуулийн маргаантай асуудалд холбогдсныг олж мэдэв. Харин энэ хүн үхэх эсвэл шоронд орох ямар ч гэмт хэрэгт буруутгагдаагүй байна гэж хэлсэн байгаа. 어떻게 보면 이 천부장은 이 총독에게 이 사도 바울이 로마 사람이라고 하는 것을 강조합니다. За эндээс харах юм бол нэг ёсны Илч Паулийн хувьд бол биш энэ мянгатын захирагчийн хувьд бол энэ Паул бол Ром хүн шүү гэдгийг одоо илүү одоо тодтогч хэлж өгч байна тийм ээ Ром хүн шүү гэдгийг. 어찌 보면 자기 자신이 로마 사람을 보호했다고 하는 공적을 드러내기 위한 어떤 그런 목적이라는 것을 우리가 읽어볼 수 있죠. За тэгээ бид нэр эндээс харах юм бол энэ юу лээ мянгатын захирагч маань би Ром хүн аварсан шүү би Ром хүнийг хамгаалсан шүү гэдгээ хэлж ойлгуулах зорилготой гэж бид нэр харж болно. 사도 바울에 대해서는 사도 바울이 어떤 죄를 진 것이 아니라 유대인의 율법 문제에서 마찰이 일어났다고 하는 것을 그 벨릭스에게 정확하게 이렇게 이야기를 했어요. За тэгээд эндээс харах юм бол одоо Илч Паулийн хувьд одоо энэ хүний хувьд одоо Паулыг хэлж байгаа тийм ээ энэ хүний хувьд бол ямар нэгэн одоо гэмт хэрэгт буруутгагдсан юм биш харин тэдний өөрсдийн хуулийн одоо маргаантай асуудлаас болж одоо түүнийг одоо буруутгаж байна гэж хэлсэн байгаа. 30절에 보면 이 사람을 해하려는 관계가 있다고 누가 되게 알려주기로 당신께 보내며 또 고발하는 사람들도 당신 앞에서 그에 대하여
말하라고 했다는 거예요. 자기 자신이. За тэгсэн 30 дугаар эшлэл дээр харах юм бол энэ хүнийг хорлох хуйлдаан бэлтгэгдэж байгааг мэдээд түүнийг даруй тань руу явуулав. Мөн буруутгагчд нь түүний эсрэг мэдүүлгээд таны өмнө яриг хэмээн тушаав гэж одоо илж бишээ. Тэр нөгөө мянгатын захирагч мянгатын дарга хэлсэн байгаа. 어떻게 보면 이 천부장이 그래도 이 사람이 자기의 공적을 드러내기 위한 목적도 있지만 이 사람이 참 지혜가 있는 사람이구나. 그래도 정직한 사람이구나라고 하는 것을 한번 좀 들여다볼 수 있는 메시지가 이 30절 말씀이에요. За тэгээ 30 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол яг бид нар тийм ээ энэ хүн мэдээж өөрийнхөө одоо эрхийн төлөө өөрийгөө зэрэг дэв ахиулахын төлөө ингэж хэлж байгаа ч гэсэн яг үннийг хэлэхэд бас тийм ээ энэ хүн бас ухаантай юм аа гэдгийг бид нар эндээс харж болох юм. 사도 바울을 총독에게 보내는 이유가 뭔가를 정확히 얘기한 거예요. Эндээс харах юм бол Илч Паулыг тэр одоо захирагч руу тийм ээ тэр Кайсаригийн захирагч руу явуулж байгаа шалтгаан нь юу юм бэ гэдгээ энэ дээр одоо 30 дугаар эшлэлээр маш тодорхой бичиж өгсөн. 자, 첫째는 사도 바울을 유대인의 관계에서 보호하려는 것이 첫 번째 목적이에요. За нэгдүгээрт нь Илч Паулыг одоо юдэчүүдийн зөвлөлөөс хамгаалах нь мэдээж тэр одоо хуйлдаанаас хамгаалах нь хамгийн чухал одоо зорилго байсан. 또 두 번째로는 총독 앞에서 이 유대인과의 송사를 갖다가 객관적으로 처리하도록 부탁하기 위해서 사도 바울을 그곳으로 보낸다. За тэгээд хоёрдугаарт нь мэдээж юдэчүүдтэй тэр хамаатай тэр асуудлаа тэр харгалзагч тэр Феликсийн өмнө одоо ярьж хэлэг гэсэн зорилгоор одоо явуулсан байгаа. 결과적으로 이 천부장 루시아의 말을 통해서 사도 바울이 이 총독의 보호 아래에서 정당하게 유대인과의 송사를 갖다가 행할 수 있도록 이렇게 천부장이 지혜를 썼다고 하는 것을 알 수 있어요. Нэг ёсны тэр одоо мянгатын дарга тийм ээ тэр Феликийн удирдлаганд ор тэр одоо юдэчүүдтэй ярилцсанараа гэх одоо юдэчүүдтэй одоо тэр нэг ёсны шүүх хурал болсны болох юм бол одоо Илч Паул тэнцээ ялаж гэх юм одоо асуудлыг өөрийнхөө талд эргүүлэх боломжтой гэдэг үүднээс Илч Паулыг тэр одоо Фелик руу явуулсан байгаа. 31절로 35절에는 사도 바울이 가이사랴로 가게 되는데요. 그 가게 되는 여정, 그 모습들이 여기 쭉 기록이 되어 있어요. 31-ээс 35 дугаар эшлэл дээр харах юм бол Илч Паул одоо Иерусалимаас одоо Кайсар руу явж байгаа үйл явц одоо гарч байгаа. 자, 이 백부장 2명을 통해서 470명의 군대가 명을 받고 이제 사도 바울을 밤에 곧장 데리고 이 안디바들이라고 하는 곳에 데리고 갔습니다. 그곳으로 거쳐갔어요. За тэгээд тэр одоо тушаал авснаар тийм ээ одоо мянгатын даргаас тушаал авснараа 200-ийн дарга манд 470 цэргийн хамтаар Паулыг шөнөөр авч явж тэр Антипатрад одоо авч ирсэн байгаа. 자, 그 이튿날에 이 말 타는 기병으로 하여금 바울을 호송해서 총독이 있는 가이사랴 총독 관저까지 이렇게 데려가도록 인계했습니다. За тэгээд дараагийн эшлэл дээр харах юм бол тэр морьтон цэргүүдийг л одоо Паултай явуулаад явуулан тэр Феликт Кайсаригийн одоо Феликт рүү одоо тэр морьтон цэргүүдтэй хамт Паулыг явуулсан байгаа. 그리고 그 군대 470명은 돌아갔어요. За үлдсэн одоо 70 бишээвлээ 400 буцаа явсан. 자, 가이사랴에 들어가지고 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세웠습니다. 총독 앞에. За тэгээд Паулыг одоо Кайсарид авчираад тэр захидлыг мянгатын дарганд бичиж өгсөн захидлыг тэр захидлыг тэр захирагчд өгөөд Паулыг бас түүний өмнө авч зогсоосон байна. 총독이 사도 바울에게 내가 어느 영지 사람이냐 물어본 다음에 길리기아 다소 사람인 것을 알고 이 유대인들 너를 고발하는 사람들이 오거든 내 말을 들을 것이라고 하면서 사도 바울을 헤롯궁에다가 이렇게 어찌 보면 그곳에서 머물도록 그렇게 했습니다. 지금. За тэгээ 34 35 дугаар эшлэл дээр харах юм бол захирагч захидлыг уншаад аль нутгийнх болохыг Паулаас лавлаад Киликийнх гэдгийг нь мэдэнгүүтээ буруутгагчийг чинь ирэхээр чамайг сонсъё гэд түүнийг Херодын ордонд хянаж байхыг тушаажээ гэсэн байна.
자, 여기 헤롯궁은 이 당시에 유대를 어떻게 보면 관할하는 그런 어떤 총독과 비슷한 위치에 있는 사람이에요. 어찌 보면. Мгм. Херодын ордон гэх юм бол тийм ээ одоо Херодын ордон гэх юм бол Херод болохоор нэг ёсны тэр юдэчүүдийг удирдах хянаж байдаг нэг ёсны одоо хянагч за гэж хэлж болох хүний одоо 아마도 амьдардаг газар тийм ээ. 헤롯 안티파스 정도 될 것 같은데요. Магадгүй Херод Антипас байж магадгүй. 자, 아무튼 간에 사도 바울이 안전하게 가이사랴에 도착하고 또 총독의 보호 아래 있고 또 더 나아가서 헤롯궁이라고 하는 헤롯궁은 굉장히 잘 지어진 그가 어찌 보면 유대 예루살렘까지도 건축할 정도로 그 궁은 아주 잘 지어진 궁이었기 때문에 사도 바울이 그곳에서 갇혔다고 하는 것은 결코 사도 바울을 함부로 자기들 마음대로 죽일 수 없다고 하는 것을 보여주는 어떤 안전장치를 하나님이 그렇게까지 하셨다고 하는 것을 알 수 있어요. Тэгээд эндээс санах юм бол одоо Паул ямар ч аюулгүйгээр тийм ээ одоо Кайсарид ирээд за тэгээд тэнцээ Кайсарын захирагчийн өмнө очоод өөрийнхөө одоо товч танилцуулгыг нэг бүсний хийснээр түүнийг ямар ч аюулгүйгээр хүргээ зогсохгүй түүнийг маш сайн бат бөх хамгаалттай Херодын ордон бол маш сайн бат бөх хамгаалттай газар байгаа. Энэ Херодын ордонд аваачснараа түүнийг ямар ч хэлсэн дараагийн үе хүртэл тийм одоо ямар нэг одоо асуудалгүйгээр хамгаалж болох ийм нөхцөл байдал чинь үүссэн байна. 대략 사도 바울이 여기 헤롯궁에 가이사랴에서 한 2년 동안 머물렀습니다. За ерөнхийдөө бол Кайсарид Илч Паул 2 жил орчим одоо хоригдсан байгаа. 2 жил орчим хоригддаг. 그리고 이제 유대인들 내려와서 송사하게 되는 내용이 이제 다음 장에서 나오는데요. Тэгээд дараагийн бүлэг дээрээс юдэчүүд ирээд тийм ээ одоо Кайса биш хэмлээ. Хэмлээ. Паулын эсрэг Паултай одоо Паулыг буруутгаж байгаа юдэчүүд ирдэг үйл явдал нь одоо дараагийн бүлэг дээрээс гарна. 그 송사하는 와중에서도 결코 사도 바울을 어찌 보면 그 유대인의 마음대로 할 수 없도록 하나님이 역사하시는 섭리가 곳곳에 나타납니다. Тэгээд дараагийн бүлэг дээрээс харах юм бол одоо яаж ч утсан Илч Паулыг тийм ээ яагаад ч одоо буруутгаж чадхааргүй агуулгууд дараагийн одоо хит хитэн одоо хэсэгт дараагийн бүлгээс болон цаашдаа одоо хит хитэн хэсэгт одоо ил болгож харагддаг байгаа. 결과적으로 하나님이 사도 바울에게 말씀하신 대로 내가 로마에까지 가서 복음을 증거해야 된다라고 하는 그 하나님이 맡긴 사명을 감당케 하기 위해서 하나님은 이렇게 보호하시고 지켜주었다고 하는 것이 오늘 말씀 속의 핵심입니다. Тэгээд эндээс харах юм бол Илч Паулд бурхан хэлсэн тийм ээ чи зоригтой бай чи Ром хүртэл сайн мэдээг дамжуулна гэж хэлсэн. Энэ үг нь одоо биелэгдэхийн тулд бурхан тийм ээ түүнийг Илч Паулыг одоо хамгаалсаар байх нэ. 자, 오늘은 여기까지 좀 하도록 하게 되겠어요. За өнөөдөр ингэж дуусгая.